우리 출석을 좀 부릅시다. 출석. 오늘 지금 За эрцгийг 학생들이 많이 주는 것 같은데. ер нь бол оюутнууд бас нэлээд дутуу байна тийм ээ. 또 불러보세요. 학생들 이름. 잉크바야, За энх баярагч, 또 게릴레, гэрлэгч, 그다음에 강바트 프레자브, Ганбаатар ах, 그다음에 여기 Байгал, 민드바야르, за Миндбаяр ах, Мөнгөн тул. 그다음에 어융체체크, Аа. 어융체체크. 그다음에 뭉우세웅, Мөнх сайхан. 뭉우세웅 사모님은 왜 지금 안 보이네? 그다음에 여기 몽상 사모님이 저기 병원에 있어가지고 예, 그래서 이렇게 지금 병원에서 집으로 가는 길이라서 어허, 좀 저기 카메라를 좀 꺼겠다고 그래. 문자 왔어요. 그다음에 바이갈, 음. 바이갈. 네, Байгал. 그다음에 아타라는 없어요? 아타라도 없고, 그다음에 바승수롱도 없고. 어디 가시? 다른 학생들이 지금 들어올 건데. 예. 자, 그러면 우리 강의를 좀 시작하도록 하겠습니다. 지금 학생들 다 적었죠? 네. 또 지난 학기에 그 시간표 적은 거 네. 나한테 줘야 됩니다. 그거. 네. 지난번에 안 줬어요. 자, 자, 우리가 지난번에 우리가 사도행전 25장까지 말씀을 배웠습니다. за бид нар өнгөрсөдөө Үйлсийн 25 дугаар бүлэг хүртэл сурсан байгаа. 사도 바울이 선교 사역, 3차 선교 사역까지 마치고 예루살렘으로 갔다가 예루살렘에서 유대인들에게 붙잡혔어요. За, Илч Паул тийм ээ одоо сайн мэдээ түгээж агаад 3 дахь сайн мэдээнийхээ аянг одоо үргэлжлүүлж агаад за тэгээд тэнцээ аяныг үргэлжлүүлж агаад тэр одоо баригдсан байгаа тийм ээ. 그래서 그곳에서 위태한 일을 만났지만 또 천부장을 통해서 때로는 총독 베스도를 통해서 이렇게 그가 유대인들의 간계 가운데 죽지 아니하고 가이사랴에 2년 동안 구리가 되어 있었습니다. За тэгээд хэдийгээр тэр хичнээн баригдсан ч гэсэн тийм ээ тэр мянгатын дарга болон за бас тэр одоо пестийн одоо зөвлөлийн дарга нарт хүртэл тийм ээ түүнийг хамгааснаар тэр амиа алдалгүйгээр тэр Цэзрийн одоо хориход гэх юм уу Цэзэрт 2 жил одоо хоригддог. 그래서 여기 이제 벨릭스 후임으로 베스도가 다시 유대 총독이 되었는데요. За Феликсийн одоо юу гэдгийг хойд дараа нь тийм ээ одоо Пест одоо юу тэр Юдэн одоо захирагч болж одоо өөрчлөгдсөн. 이제 베스도가 있을 때 어찌 보면 가이사랴에 2년 동안이나 구리되어 있었기 때문에 사도 바울이 기회가 생겼습니다. 여기 베스도의 호의로 인해 가지고 이 아그리빠 왕, 오늘 26장에서는 아그리빠 왕에게 신문을 받는 모습이 오늘 쭉 기록이 되어 있습니다. За тэгээд Кайсард түрүүн би буруу хэлсэн биш үү Цэзар гэдэг. Кайсарт одоо 2 жил хоригдсны дараа Пест одоо нэг тийм ээ шинэ удирдагч болоо шинэ захирагч болоод ирэхэд Паулийн хувьд одоо нэг боломж болсон байгаа. Боломж нэгдсэн байгаа. Энэ нь юу вэ гэх юм бол Паул одоо Агриппийн хаан бол тийм ээ одоо хаанд одоо нэг байцаагдах тэр боломж олдсон. Энэ нь одоо 24 дугаар бүлгээс гарна. 여기 이 아그리빠나 25장에 보면 버니게라고 하는 분봉왕 이러한 사람들이 베스도에게 문안하러 와서 그곳에서 베스도를 통해 사도 바울이 구비되어 있다는 이야기를 듣고 이제 아그리빠 왕이 그러면 한번 사도 바울을 만나고 싶다 하는 것을 의견을 비춤으로 인해 가지고 만남이 성사가 되는 거예요. За тэгээд Пест шинэ удирдагч болсны дараа Агрип хаан болон Берник болон тийм ээ бусад хүмүүс Пест одоо Песттэй ирж уулзаад одоо түүн тийм ээ одоо тэр Паулыг хорж байгаа талаар сонсоод тийм ээ Паулийн талаар хамтдаа одоо Паулыг одоо шүүцгээе гэж хэлээд одоо Паулыг дуудулдаг.
결과적으로 이런 어떤 그런 사건들을 통해서 이런 어떤 일들을 통해서 우리가 좀 오늘 발견해야 될 것들이 있습니다. За тэгвэл үүний үр дүнд тийм ээ бидний одоо энэ үйл явдлуудыг харахад бид нар эндээс одоо харж болох зүйл одоо эмчээ байгаа. 사도 바울이 다시 한번 자신이 어떤 사람이고 자신의 사명이 무엇인가를 이 총독들과 때로는 그 아그리파 왕, 또 버니게 이런 사람들에게 말할 수 있는 기회를 얻게 되었다. За тэгээд Паулийн хувьд болох юм бол тийм ээ тэр одоо дахин тэр Агрип болоод тэр Берник нарт өөрөө одоо дахин одоо юу гэдэг байцаагдаж түүнд одоо бурхан талаар ярих боломж түүнд олдсон байгаа. 또 그들에게 사도 바울이 전도할 기회를 찾아서 그들에게 복음을 전했다는 사실이 중요한 겁니다. За тэгэд эндээс харах юм бол Илч Паул тэр энэ боломжийг ашиглаад тэднэрт сайн мэдээ түгээж байна гэдгийг бид нар эндээс харж байна. 사도 바울이 디모데에게 때를 얻든지 못 얻든지 이 말씀을 전파하라. 그렇게 당부한 내용이 있습니다. Илч Паулийн хувьд тийм ээ одоо Тимотед хэлжсэн үг байдаг. Үг байдаг. Цагаа олсон ч олоогүй ч чи үгийг тунхаглаа гэж хэлсэн үг байдаг. 사도 바울이 이 베스도라든지 때로는 아그리파 왕 앞에서 말하는 내용을 가만히 들여다보면 그는 오로지 내가 복음을 위해서 이 자리에 섰다. 또 유대인들이 나를 이렇게 쉽게 얘기해서 모함해 가지고 이렇게 억울한 일을 만났지만 나는 그들이 바로 서기를 원한다라고 하는 뉘앙스가 사도 바울이 말하는 말씀 속에 그대로 숨어 있습니다. За тэгээд хэдийгээр Пест болоод Агрип хаан болоод тэр бусдын өмнө тийм ээ одоо байцаагдахта би бол байцаагдаад одоо юу гэдэг буруу зүйл хийсэн хүн бишээ харин эднэр ингэж намайг одоо юу гэдэг хилмигдүүлж байна гэж өөрийгөө өмгөөлөх тэр боломж түнд олдсон байна. 자, 결과적으로 보면 나는 하나님 앞에서 다른 것을 말하고 다른 것을 선포하고 있다고 하는 내용이 오늘 26장에 있는 말씀 속에 들어있는 가장 중요한 메시지입니다. За тэгвэл 26 дугаар ишлэлийн маань одоо хамгийн чухал зүйл юу вэ гэх юм бол тэр би зөв зүйлийг ярьж зөв зүйлийг тунхаглаж байгаа гэдгийг тийм ээ гэдгийг одоо хэлж байгаа нь одоо 26 дугаар бүлгийн маш чухал 그래서 хэсэг байх нэ. 이런 모습을 통해서 우리가 주의 종으로서의 마음 자세 또 행동을 어떻게 가져야 될 것인가에 대한 어떤 기준점을 찾을 수가 있다는 거예요. 26장에서. Тийм учраас 26 дугаар бүлэг дээрээс бид нар харах юм бол эзний боолын хувьд бидний зүрх сэтгэл маань ямар байх ёстой бэ гэдгийг бид нэр эндээс харж одоо харах хэрэгтэй байна. 자, 여기 26장 1절에 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 이 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 것을 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다 이런 말을 했어요. 사도 바울이. За тэгвэл 26 дугаар бүлгийн 1-2 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэгтэл Агрип Паулд хандан өөрийнхөө төлөө ярихыг чинь зөвшөөрч байна гэхэд Паул гараа өргөөд өөрийгөө өмгөөлсөн үгийг хэлж эхлэв. Юудэчүүдийн намайг буруутгаж байгаа эдгээр хэргийн талаар Агрип хаан таны өмнө өнөөдөр би өөрийгөө өмгөөлөх гэж байгаа тул би өөрийгөө аз завшаантай гэж тооцож байна гэсэн. 사도 바울이 아그리빠 왕 앞에서 자기에 대해서 이렇게 변명할 수 있는 기회를 얻게 된 것에 대해서 감사하다 그런 표현입니다. За тэгэд энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр Агрип хааны өмнө тийм ээ тэр өөрийгөө ингэж өмгөөлөх боломж олдож байгаад талархаж байна гэж тэр хэлж байна тийм үү? 자, 아그리빠가 누구일까요? За тэгвэл Агрип гэж хин юм бэ? 아그리빠는 대헤롯 왕의 아버지가 대헤롯인데 대헤롯의 여기 증손자입니다. 대헤롯의 증손자예요. За Агрип гэж хин юм бэ гэх юм бол одоогийн Херод хаан байна тийм ээ? Гэтэл Херодын аав нь одоо нэгдүгээр Херод гэж хэлэх юм уу? Одоо тэгж тэр нэгдүгээр Херод байгаа. Тэр нэгдүгээр Херодын одоо зээ хүү байх нь. 이 사람은 유태인입니다.
Энэ хүн Агрипп хаан бол өөрөө юудэ хүн бахан. 유대인 왕족이에요. За тэгээ зогсохгүй тэр хааны удмын хүн. 자, 그러다 보니까 유대인이라고 하면은 유대인의 풍습을 잘 알겠지요. Мэдээж юудэ хүн юм чинь юудэгийн одоо ёс заншлыг маш сайн мэднэ. 유대인의 신앙과 또 그 관습에 대해서도 잘 알 겁니다. Юудын итгэл болоод юудын одоо тэр ёс заншлын талаар тэр маш сайн мэднэ. 유대인의 율법에 대해서 잘 안다는 얘기예요. Тэр юудын одоо хуулийн талаар маш сайн мэднэ гэсэн үг. 자, 그렇지만 유대 총독으로 와 있는 그 전에 벨릭스나 또 현재 베스도와 같은 사람은 유대인이 아닙니다. За гэтэл одоо Феликс ч юм уу эсвэл Фест гэдэг одоо тийм ээ юудын одоо Фелик болон Фест гэж одоо эдгээр хүмүүс бол одоо хэдийгээр юудаг захирж байгаа ч гэсэн тэр бол юудын үндэстэн бол биш байх нь. 대부분이 자, 이탈리아 사람, 로마 사람들이에요. Ихэвчлэн бид нар Итали болоод Ром хүмүүс байх нэ. 그렇기 때문에 그들이 지금 사도 바울이 유대인의 관계로 이렇게 붙들려서 위기를 만난 것은 다른 것 때문에 아니라 유대인이 가지고 있는 신앙, 유대인의 율법, 그것에 사도 바울이 가지고 있는 그리스도의 예수 그리스도에 관한 그 신앙하고 부딪힌 겁니다. 그래서 이렇게 지금 시기와 멸시를 받아서 이렇게 붙들린 거기 때문에 전혀 하나님을 알지 못하고 유대인의 신앙을 알지 못하는 사람이 신문 받는 것보다도 그 신앙을 알고 있는 그 풍습을 알고 있는 사람 앞에서 신문을 받는 것이 더 유익하다고 사도 바울이 판단했기 때문에 그래서 아그리빠 왕 앞에 변모하게 된 것을 다행으로 여기고 감사한다고 우리 표현합니다. За тэгвэл юудэчүүд бол угаасаа анханасаа тэр өөрсдөө адилхан нэг одоо шашинтай тийм үү. А гэтэл тэд нар Есүс Христэд итгэсэн Есүс Христэд атаархсны үүдэн дээрээс гэхүү тэр хүмүүс одоо хоорондоо зөрчилдөж хоорондоо бие биенээ хавчиж эхэлсэн учраас энэ асуудал үүссэн учраас одоо Паулыг хүртэл энэс болж одоо итгэлийн хувьд одоо өөр зөрчилдөөн гарсан учраас одоо Паулыг хорьсон тийм үү. А гэтэл юудэчүүдийн талаар ерөөсөө ойлголтгүй, итгэлийнхэн талаар ойлголтгүй хүмүүсийн өмнө Филик болон Пестийн өмнө одоо байцаагдсанаас тэр адилхан юудэ шашинтай, юудэ итгэлтэй хүний өмнө тийм ээ тэр байцаагдаж өөрийн итгэл үнэмшлээ хэлж ярих нь илүү дээр гэж тэр одоо Паул үзсэн байна. 오늘 우리가 때로는 세상 법정에서 우리의 신앙 때문에 어떤 재판을 받는다 한번 생각해 보시면 돼요. За бид нэр тэгвэл бодоод үзье өнөө үед өөрсдийн энэ итгэл үнэмшлээсээ болоод дэлхийн шүүхийн өмнө очиод шүүгдэж байна гэж төсөөлөд үзье. 재판장이 우리의 신앙을 다 알고 있는 같은 그리스도인들이라고 하면 오히려 우리가 우리 자신에 대해서 변명하는 것이 더 유익하겠죠. Хэрвээ тэр одоо юу гэдэг одоо бидний шүүгдэх гэж байгаа тэр шүүхийн одоо шүүгч маань адилхан Христэд итгэгч хүн байх юм бол бид нэр өөрсдийнхөө итгэлийг нотолж итгэлийн талаар ярьж батлахад ямар нэг асуудал байхгүй тийм ээ ярьж чадна. 그래서 여기 3절에 이런 말을 합니다. 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아십니다. 이렇게 그래서 표현합니다. Тийм учраас 3 дугаар ишлэлээр ингэж хэлсэн байна. Ялангуяа та юудэчүүдийн ёс заншил маргаантай асуудлын талаар сайн мэддэг гэж хэлсэн байна. 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다라는 말을 통해서 자신이 변명하는 것에 대해서 이 아그리빠 왕이 잘 이해할 수 있을 것입니다라고 얘기한 겁니다. Тиймээс ч намайг төвчээртэй сонсхийг танаас би хүсье гэж хэлж байгаа юм тийм үү? Одоо өөрийнх нь ярьж хэлж байгаа зүйлийг Агрипп хааныг одоо маш сайн төвчээртэй сонсож ойлгоно гэдэгт тэр итгэж найдаж байгаагийн үднэс тэгж хэлж байна. 그래서 4절부터는 아그리빠 왕 앞에서 자신에 대해서 변명하는데 어떻게 변명하느냐면 그 돌리면 안 돼요. За дууг нь басахаарай. Дууг нь хаагаарай намжламагч. 그래서 여기 뭐라고 얘기하냐면 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 안다고 얘기했습니다. За тэгээ 4-р эшлэл дээр юу хэлж байгаа юм бол өөрийн үндэстний дунд болон Иерусалимд бүр
эхнээсээ өнгөрөөсөн миний амьдралын бага наснаас минь ахуулан бүх юудэчүүд мэднэ гэсэн байна. 자, миний 자신에 амьдралыг. 대해서 자신을 모함해 가지고 지금 이렇게 부류되게 만들었던 그 유대인들이 자신과 전혀 모르는 사람이 아니라 그 사람들은 자신의 젊었을 때부터 자신이 누구에게서 공부를 하고 누구의 제자고 어떤 신앙을 가지고 있는지 다 알고 있다라고 얘기합니다. За гэтэл тэр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол энэ маань энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэвэл тэр Паулыг тийм ээ тэр юудэчүүд хэний шав хинээс суралцсан ямар хүн бэ гэдгийг тийм ээ бүр залуугаас нь эхлээд мэднэ гэж хэлж байгаа. 어떻게 보면 이러한 표현을 통해서 그들이 자신에 대해서 알고 있는 것처럼 과거 자기 자신이 바리새인 가말리엘의 문화생이라고 하는 것, 또 유대인의 그 유대교에 아주 열심히 있어가지고 그리스도인들을 핍박했던 거에 대해서 그들이 다 알고 있다는 얘기예요. Энэ маань одоо нэгс нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол Паулыг тийм ээ өмнө Гамлиелийн одоо шав байсан. За тэгээ тэр хичээл зүтгэлийнхаа хувьд Христэд итгэгч нарыг хамгийн одоо түрүүнд хавчиж барьдаг одоо баривчилдаг байсан хүн гэдгийг бүгдээрээ мэднэ гэж хэлж байгаа. 자, 그렇기 때문에 자신이 주장하는 것은 그들이 다 아는 거기 때문에 잘못된 진리를 증거하는 것이 아니다. 그렇기 때문에 그들이 결과적으로 자신을 이렇게 소송하는 것은 부당하다고 하는 것을 뉘앙스를 통해서 이야기를 하는 겁니다. 지금. За тийм учраас одоо юу гэдэг тэр өөрийнх нь талаар ингэж сайн мэддэг байжээд юудэчүүд өөрийг нь ингэж эсэргүүцэж байгаа нь бол үнэхээр Паулийн хувьд бол одоо хүлээн зөвшөөрөхөд одоо зөвшөөрөхгүй асуудлаа гэдгийг энэ дээр хэлж өгч байгаа. 그래서 5절에 그렇게 설명했지요. 일찍부터 나를 알았다는 거예요. 그 사람들이. За тэгээ 5 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэр амьдралыг минь тэд миний амьдралыг эртнээс мэддэг болохоор гэж хэлж байгаа. 그들이 자기 자신에 대해서 증거하려고 한다고 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 파를 따라 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라. 자, 그들이 알고 있는 것처럼 가장 엄한 파는 바리새인 가말리엘의 문화생, 가말리엘의 파에 속해서 가장 엄격하게 율법으로 생활하는 사람이라고 하는 것을 그들이 스스로 자기 자신에 대해서 말을 해야 된다는 거예요. За тэгээд тэр 5 дугаар эшлэлээр үргэлжлүүлэн одоо миний амьдралыг эртнээс мэддэг болохоор хэрв тэд хүсвэл намайг манай шүтлгийн хамгийн чанд дэгтэй бүлэглэлийн парисей хүн болохыг гэрчилж чадах билээ гэж. Тэр парисей бүлэглэлийн парисейчууд болохоор тийм ээ Гамлиелийн одоо шавнар бөгөөд тэр одоо бүлэглэлд одоо Паулыг байсан гэдгийг энэ хүмүүс өөрсдөө ч хэлж мэднэ гэж хэлж байгаа. 그렇기 때문에 사도 바울에 대해서 그들이 다 알고 있는데 자신의 신앙, 자신의 주장도 다 알고 있기 때문에 그들이 자신에 대해서 이렇게 고소한 거라든지 또 구류받게 한 모든 것에 대해서 어찌 보면 부당하다고 하는 것을 사도 바울이 아그리파 왕 앞에서 자신에 대해서 변명했던 거예요. За тийм учраас Агрипп хааны өмнө Илч Паул өөрийнхөө талаар тийм ээ эднэр ингэж намайг ингэж буруутгаж шүүж намайг ингэж хорж байгаа нь бол одоо эднэрийн хувьд үнэхээр зохисгүй явдал юм а. Яагаад гэвэл эднэр намайг багаас минь эхлээд ямар хүн байсныг хэн байсныг мэдэн штэ гэж одоо өөрийгөө тэр Агрипп хааны өмнө өмгөөлж хэлж байна. 자, 그리고 6절 말씀에 아주 중요한 말씀을 합니다. 자신이 왜 이렇게 시문을 받느냐면 하나님은 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이런 말을 합니다. За тэгсэн 6 дугаар ишлэл дээр тэр хэрхэн өөрөө яагаад шүүгдэж байна вэ гэдгийг хэлэхдээ харин би одоо манай эцэг өвгдөд бурхны өгсөн амлалтын найдвараас болж шүүгдэж байна гэж хэлсэн байна. 자, 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이다. 자, 하나님이 이스라엘 백성들에게 유대인들에게 약속하신 게 뭘까요? Тэгвэл одоо манай эцэг өвгдөд бурхны өгсөн амлалтын найдвар гэж. Тэгвэл бурхан юудэчүүдэд юуг амласан юм болоо? 자, 약속하신 게 뭐지요? Юуг амласан юм болоо? 창세기 12장에 보면 аврагчийг 하나님이 아브라함을 부르시면서 내 자손이 하늘의 별과 같이 많을 것이라 그렇게 말씀했습니다. Эхлэлийн 12 дугаар бүлэг дээр харах юм бол бурхан Авраамыг дуудаад чиний үр удам тэнгэр дэх од шиг
тийм ээ одноос ч их болно гэж амласан. 자, 갈라디아 3장 16절에 여럿을 가르쳐서 내 자손이라고 하지 않고 오직 하나를 가르쳐서 내 자손이라고 그랬습니다. За Галат 3:16 дээр хэлэхдээ тэр олныг тийм ээ олон тоон дээр чиний үр удам гэж хэлээгүй харин тэр ганцыг сонгоод чиний үр удам гэж хэлсэн гэж. 자, 그분이 누구지요? За тэгвэл тэр нь хин юм бэ? 그분이 누구예요? Тэр нь хин болов? 예수 그리스도. Аа. 조상들에게 약속하신 소망은 장차 메시아를 보내주겠다. 다시 말하면 예수 그리스도를 보내서 너희가 지은 모든 죄를 사해 주시고 하나님과 화목하게 하시겠다는 약속이에요. Тэгвэл энэ маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол ирээдүйд Есүс Христийг илгээгээд тийм ээ та нарыг ирээдүйд бурхантай эвтэй болгоно, эв нэгдэлтэй болгоно гэж хэлж байгаа гэсэн үг байна. 그 조상들을 어떻게 보면 구원의 기관으로 삼아서 온 세상에 흩어져 있는 수없이 많은 영혼들을 구원하게 될 것을 내 자손이 하나님의 별과 같이 많게 하시겠다라고 약속을 하고 Тийм учраас бурхан тэр авралын одоо амлалтыг өгөхдөө чиний үр удам, чиний амлалтын үр удам бол Тэнгэрийн од мэт олон болно гэж хэлсэн байна. 사도 바울은 그 일 때문에 자기 자신이 지금 이렇게 신문을 받고 구류되어 있다라고 얘기하는 거예요. Гэтэл Илч Паул түүнээс болоод тийм ээ одоо бурханы өгсөн тэр амлалтын найдвараас болж шүүгдэж байна гэж хэлж байгаа. 자, 자세히 들여다보세요. 사도 바울이 요 6절의 말씀을 통해서 원망하는 게 있습니까? Эндээс харах юм бол Илч Паул 6 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол түүний гомдлол түүнд харагдаж байна уу? 원망하는 게 있어요, 없어요? Гомдлол байна уу? 있어요? Байна уу? 잉크바이어는 뭐 있다고 그러는 것 같은데 뭐 이게 За энэ хоёр болохоор байна гэж хэлж байгаа шиг байна тийм ээ. 없어요. 오케이. Энэ дээр алгаа 네, 너무나. байна гэж болох 바울은 байх. 원망하는 게 없습니다, 지금. За Илч Паулын хувьд бол гомдлол алга. 자, 창세기에 보면 여기 이런 비슷한 모습을 읽어볼 수 있는 내용이 하나 있어요. 어디 있냐면 그 요셉이 자기 형들에게 이야기를 합니다. 요셉이 Их хуучин гэрийн ном дээр харах юм бол тийм ээ эхлэл ном дээрээс харах юм бол яг үүнтэй адилхан одоо гомдлоогүй үйл явдал нэг байдаг. Энэ маань юу вэ гэх юм бол Йосеф одоо өөрийнхөө ах нартаа уулзаад 자, хэлдэг. 여기 45장 7절 8절 한번 읽어보세요. 창세기 45장 7절 8절. Эхлэл 45-ын 7 8 그거 한번 읽어보세요. За эхлэл 45-ын 7 8 이런 요셉과 같은 마음을 가지고 여기서 지금 변명하는 거예요. За тэгвэл энэ маань одоо өөрийгөө өмгөөлөхдөө яг л Йосефийн одоо байр суурин дээрээс одоо Йосефтэй адилхан итгэлээр одоо өмгөөлж байна гэж. Бурхан их авралаараа та нарыг амьд үлдээж үр удмыг чинь газар дэлхий дээр уламжлуулан үлдээхээр та нараас өмнө намайг илгээжээ. Тийм учраас намайг нааш нь та нар явуулаагүй харин Бурхан явуулсан. Бурхан намайг фараоны эцэг түүний бүх гэрийн эзэн Египтийн бүх нутгийн захирагч болгосон билээ. 자, 사도 바울이 자, 당신들보다 요셉이 형들에게 나를 먼저 보내셨다. 내가 이렇게 애굽에 종살이 하는 거 당신들 때문이야가 아니라 하나님이 당신들을 구원하기 위해서 나를 이곳에 보내셨다. 그렇게 요셉이 이야기하는 것처럼 사도 바울도 하나님의 큰 구원 역사, 조상들에게 약속하신 그 구원 역사를 위해서 내가 지금 이렇게 붙들려서 불이 되고 신문을 받고 있는 중이다. 그렇게 말합니다. За ах トゥ нарыгаа тийм ээ одоо та нар намайг наашаа Египт рүү илгээсэн юм бишээ харин Бурхан намайг илгээсэн гэж Йосеф ах トゥ нартай хэлж байгаатай адилхан Илч Паул хүртэл яг одоо тэр одоо Йосефийн байр сууриас хандаж та нар ингэж намайг одоо шүүж байна гэж 사도 바울은 자신의 현재의 모습을 보면서 하나님의 인도와 하나님의 주권 그 역사를 믿고 신뢰한다고 하는 것을 고백합니다. Тэгвэл Илч Паул яг одоогийн энэ нөхцөл байдалтай харах юм бол би Бурханы хүчинд тийм ээ Бурханы удирдлаганд итгэж бас найдаж байна гэдгээ одоо нэг ёсны хэлж харуулж байна. 잠언 16장 9절에 사람이 자기 길을 계획할지라도
그 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. 그런 말씀이 있어요. 잠언 16장. 9절 말씀. За сургаалт үгс 16-гийн 9-р ишлэлээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол хүн оюун ухаандаа өөрийн замыг төлөвлөдөг бол эзэн түүний алхаа гიშгийг чиглүүлдэг гэсэн байна. 그러니까 하나님의 주권과 또 하나님의 인도하심을 사도 바울은 확신하고 있기 때문에 아그리파 왕 앞에서 내가 조상들이 하나님께서 조상들에게 하신 약속을 바라는 까닭으로 이 자리에 있다라고 그렇게 말하는 겁니다. Тийм учраас юу гэж байна гэх юм бол одоо бурхан энэ эдгээр хүмүүс тийм ээ амлсан амлалтаа биелүүлнэ гэж найдлагаасаа болоод би өнөөдөр шүүгдэж байна гэж Илч Паул хэлж байна. 자, 오늘날 우리가 하나님을 섬기면서 우리가 어떤 환경에 처했든지 간에 우리가 그 환경에서 이런 사도 바울과 같은 고백이 우리의 고백이 돼야 돼. Өнөөдөр бид нар яг адилхан үүнтэй адилхан ийм нөхцөл байдалд орох юм бол тийм ээ. Яг л Илч Паултай адилхан энэ итгэлийн үжил бидэнд байх хэрэгтэй. 내가 현재 때로 힘들고 어려운 환경에 처했다고 해서 원망하거나 불평하지 말고 하나님께서 나를 통해 조상들에게 약속하신 구원 역사를 이루기 위해서 나를 이곳에 먼저 보냈구나. 이렇게 생각해야 돼. Тийм учраас бид нар энэ дэлхий дээр байхдаа тийм ээ биш энэ дэлхий дээр байхдаа бид нар эхлээд бурхан тийм ээ одоо намааг энэ дэлхий рүү илгээжээ. Намааг энэ ах дүүсийн минь төлөө эхлээд энэ газар руу явуулсан байна гэж бид нар бодох хэрэгтэй байна. 자, 모든 것이 합력하여 빌립보 성경에 보면 모든 것이 합력해서 유익하다고 그랬습니다. Филиппо ном дээр харах юм бол 로마서 8장 28절에 за биш Ром 8:28 дээр харах юм бол одоо Ром 8:28 дээр хэлсэн байгаа. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이런 말씀이 있어요. 28 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүс тохиолддог бүхий л зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ гэж хэлсэн байна. 억울하게 붙들려서 이렇게 2년이나 감옥에 갇히고 또 아그리파 왕 앞에서 자기가 변명하게 되는 위치에 있지만 오히려 사도 바울은 이러한 것을 하나님께서 하나님의 약속을 이루기 위한 하나의 과정이다라고 본 겁니다. Илч Паулын байр сууриас харах юм бол 2 жил тийм ээ одоо худлаа гүтгэгдэж хоригдсон байгаа. Гэтэл тэр өнөөдөр тэр Агрип хааны өмнө тэр байцаагдаж ингэж ярьж болсныгоо тэр үнэхээр одоо юу гэдэг өөрт нь аз завшаан гэж одоо өөрийгөө өмгөөлөх болсон одоо зөв зүйтэй зүйл болсон гэж үзэж байна. 그래서 7절에 이 약속은 우리 12지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리파 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것입니다. 이렇게 말합니다. Тэгээд 7 дугаар эшлэл дээр энэ нь манай 12 овог бурханд өдөр шөнөгүй зүтгэн үйлчилж хүртхийг найддаг тэрхүү амлалт юм уу? Хаантан энэ найдварын төлөө юудэчүүд намайг буруутгаж байгаа юм а гэж хэлсэн. 이 하나님의 약속은 이스라엘 12지파가 간절히 바라는 소망이다. Тэгвэл энэ 12 одоо овгийн бурхны энэ амлалт бол ерөөсөө 12 овгийг одоо байнгын ярьж хэлдэг тэр найдвар нь байх. 근데 간절히 바라는 소망인데 유대인들에게 고소를 당했다. 어떤 의미일까요? За гэтэл энэ одоо юудэчүүдийн өөрсдийнх нь байнгын ярьж хэлж байдаг хүсч байдаг найдвар байтал үүнээс болоод Илч Паул одоо би энэ ч ингээ буруутгагдаад хоригдоод байж гинэ гэж хэлж байгаа нь юу гэсэн үг юм болов? 유대인들은 그 진리를 깨닫지 못했다는 얘기죠. Юудэчүүд бол үүнийг ойлгоогүй гэсэн үг байна. 그래서 자기를 고소한 겁니다. Тийм учраас тэд нар тэр өөрөө одоо буцаагаад өөрийгөө тэр одоо юу гэдэг өмгөөлж тэр давж заалдж байна. 사도 바울은 예수 그리스도를 통해서 하나님의 약속, 유대인들이 바라는 그 간절한 소망을 깨달았어요. Илч Паул бол тэр юудэчүүдийн тэр одоо юу гэдэг эцэг хүртэл хүсэж тэмүүлж байдаг тэр бурхны амлалтыг Илч Паул ойлгосон байна. 그래서 자기 자신은 그걸 알지 못하는 사람들에게 핍박을 받아서 좀 고난을 당하고 있는 거죠. Тийм учраас тэр одоо үүнийг мэдгүй байгаа тэр хүмүүсээс болоод тэр зовж
одоо зовж байна гэж. 그렇기 때문에 사도 바울이 아그리파 왕 앞에서 내가 잘못된 것이 아니라 유대인들이 잘못되었다라고 하는 것을 변명. Тийм учраас Илч Паул тэр Агрипп хааны өмнө хэлэхдээ би буруу зүйл хийсэн юм биш аа, харин юудэчүүд өөрсдөө ойлгохгүй буруу зүйл хийгээд байна гэж өөрийгөө өмгөөлж байгаа. 때로는 우리가 이렇게 복음 증거할 때 진리를 잘 알지 못하는 사람들이 모함하고 핍박할 때가 있어요. Заримдаа бид нар бурхны ажлыг хийхэд үннийг сайн ойлгоогүй, мдээгүй хүмүүс бидний эсрэг ингэж бид нарыг одоо буруутгах тохиолдол байдаг. 저도 마찬가지입니다. 저도 우리 여기 몽골 선교, 몽골 신학교 이렇게 세워나가지만 여러분들은 잘 모르겠지만 이런 여러 가지 일들이 진행되면서 때로는 회방을 놓는 사람들이 많이 있었습니다. 이제. Миний хувьд ч гэсэн яг адилхан та нар сайн мэдэхгүй байх. Гэхдээ энэ Монголын сайн мэдээ, Монголын төлөө Монголд одоо сайн мэдээ түгээгээ явж явах хийж байгаа ажил үйлчлэлт маань саад болдог хүмүүс байсан. 누가 회방을 놨어요? Хин одоо надад саад болголоо. 우리 같은 교단에 있는 목회자들이 회방을 놓고 또 Адилхан 선교사들이 회방을 놨어요. адилхан нэг урсгалын чиглэлийн тийм ээ одоо пасторууд. За тэгээд одоо юу гэдэг ахлагч нар одоо маш их саад болдог. 회방을 놨다고 그래서 그래도 중단하지 않고 지금까지 오게 된 것은 하나님의 은혜입니다. За хэдийгээр одоо юу гэдэг саад болсон байлаа ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл нэгч тийм ээ одоо үйлчлэл зогсохгүйгээр өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн нь бол үнэхээр талархуу ш та бурхны 내가 талархуу ш та зүйл 몽골에 байна. 가서 이렇게 복음을 전하고 이렇게 진리를 세워나가려고 하는 것은 내가 하나님으로부터 받은 은혜입니다. 깨달은 Би одоо сайн мэдээгээ зогсоолгүй тийм ээ эцээ хүртэл Монголд очиж сайн мэдээг дамжуулж тэр сайн мэдээг ярьж хэлж байгаа маань ерөөсөө л бурхны нэгүсэл ахны. 한 6, 7년이 지나면서 나를 반대하고 또 회방을 놨던 사람들은 다 잘못됐어요. 사실은. 16 7 жилийн турш ингэж Монголд үйлчилж байхад тийм ээ надад саад учруулж байсан надад миний ажил үйлчлэлд одоо саад болж исэн тэр хүмүүс байхад бүгдээрээ одоо тэр хүмүүс одоо саад учруулж байсан хүмүүс маань мэдээж өөрсдийн гэсэн одоо захих хэмжээний шийтгэлийг хүлээж авсан. 여러 번 내가 소식을 듣게 되는 것은 그들이 목회가 잘 안 됩니다. 주의 일을 교회를 제대로 섬기지 못한다는 얘기. Хэрвээ ингэж тийм ээ бурхны ажилд ингэж одоо юу гэдэг сайн мэдээ түгээхээр одоо улс оронд өөр одоо газар сайн мэдээ түгээхээр явна гэх юм бол энэ маань мэдээж өөрийнхөө хариуцж авсан чуулгандаа хүртэл сайн одоо ажиллаж үйлчлж чадахгүй гэсэн үг байна. 그중에는 목회를 은퇴해서 할 일 없이 노는 분도 있어요. За одоо тэгээд тэр одоо хийжсэн үйлчлэлтэн саад болж исэн хүмүүсийн дундаас одоо үйлчлэлээ өгсөн тийм ээ одоо юу гэдэг тэтгэврт гарсан ийм одоо хүмүүс хүртэл байсан. 또 섬기는 교회가 성도들이 많이 줄고 또 재정도 많이 어려워져 가지고 굉장히 힘들어하는 모습을 제가 들었어요. Тэр саад болж исэн хүмүүс тийм ээ одоо зарим нь тэтгэврт гараад зарим нь одоо үйлчлэжсэн чуулган нь одоо итгэгчнэр нь цөөхрөөд эсвэл эдийн засгийн хувьд бол асуудалд орох юм тийм ээ ийм янзын асуудал гарч байсан тохиолдол бол маш их байна. 왜 성도들이 자꾸 교회를 떠날까요? Итгэгчнэр яагаад чуулганыг орхиж явдаг юм бэ? 성도들에게 해야 될 일을 다르게 증거하지 않고 다른 방향으로 인도해 주지 않기 때문에 성도들이 할 일이 없어 떠나는 거예요. Итгэгчнэр яагаад чуулганыг орхиж явдаг юм бэ гэх юм бол итгэгчнэр итгэгчнэрийн хийх ёстой зүйлийг тийм ээ зөв зааж чиглүүлж өгөхгүй байгаа учраас итгэгчнэр өөрсдийнхөө хийх зүйлийг мэдгүй байгаа учраас хийх юмгүйгээс болоод одоо чуулганаа орхиж хайж явдаг байна. 일하는 사람은 쉴 겨를이 없습니다. 도망갈 시간도 없어요. Ажиллаж байгаа хүний хувьд бол тийм ээ ерөөсөө амрах боломж гэдэг зүйл байхгүй. 그러나 일할 곳이 없는 사람은
성도들이 답답해서 그 교회를 떠날 수밖에 없는 거예요. Харин хийхгүй байгаа тийм ээ, одоо ажиллаа хийхгүй байгаа газар бол ерөөсөө итгэгчнэр байж чадхаа байгаад байж ядаад тэр чуулганыг хаяад явдаг байна. 자, 우리 몽골 선교는 저는 너무 바빠요. За Монголын сайн мэдээ түгээхэд Монголд сайн мэдээ түгээхэд бол тийм ээ, одоо би бол маш их завгүй байдаг. 지금 오늘 오전에도 벌써 지금 여기 피아노 몽골에 보내기 위해서 아주 좀 갔다 왔어요. 갔다 오고 우리 교회 여러 가지 짐을 보내기 위해 갔다 왔는데 시간이 뭐 부족할 정도입니다. За тэгэд Монголд одоо үйлчлэлтэй одоо хийхин тулд тийм ээ, одоо гэргээд чуулганд хэрэгцээтэй ганц нэг хоёр юмыг явуулахын тулд одоо хид хідэн зүйлийг одоо контейнерт аваачиж ачуулахын тулд үдээс өмнө явчаад ирсэн. Ерөөсөө цаг зав гарахгүй байна. 자, 이것은 몽골 선교를 위해서 하는 거예요. Тэгэд энэ бүх зүйл ерөөсөө Монголын тэр сайн мэдээний төлөө байна. 사람이 부족합니다. 사람이 더 필요해요. Хүн дутаад байдаг хүн. 근데 다른 데는 사람 있어도 일거리가 없어가지고 놀고 있기 때문에 그 성도들이 떠나가는 거예요. 그래서 자꾸만. Гэтэл зарим хүмүүсийн хувьд зарим газар тийм ээ, үнэхээр хүн их байсан ч гэсэн хийх ажил нь байхгүй. Хийх одоо тэр хүмүүсээр юм хийхгүй байгаа учраас нөгөө хүмүүс нь байж ядаад одоо цуулганаа орхио яваад өгдөг байна. 저희가 성도들에게 주는 일거리는 하나님의 구원 운동을 위해서 때로는 온 세상에 나아가서 선교하고 복음을 증거하라는 그 사명을 감당하기 위해서 자꾸만 그 길로 인도해 나가는 거예요. Тийм учраас одоо тэр хүмүүсийг тийм ээ, хийх юмгүй байгаа хүмүүсийг сайн мэдээний төлөө, Бурхны тэр сайн мэдээний төлөө яваад яваад одоо сайн мэдээ түгээ ингэж тэгэж сайн мэдээ түгээ гэж тэднийг үргэлж явуулж хөдөлгөж авах хэрэгтэй байна. 그 일을 위해서 기도하는 생활, 또 자기 자신을 만들어가는 생활을 부지런히 당부합니다. Түүний төлөө одоо идэвхтэй залбирдаг тийм ээ, одоо идэвхтэй одоо тэд амьдруулах хэрэгтэй. 자, 일거리가 있는 사람은 사람들이 성도도 도망가지 않지만 일거리가 없으면 성도들도 도망가는데 교역자가 선교의 회방을 놓고 끊임없이 회방을 놓다가 결국에는 얼마 지나지 않아서 자기 교회도 위태한 일을 만나고 자기 자신도 오갈 데 없어서 이제는 그만둬야 될 그런 상황에 처한 사람들을 제가 봤어요. За хийх ажилгүйгээсээ болоод тийм ээ, хийх ёстой юм хийхгүйгээсээ болоод одоо итгэгчнэр нь хүртэл хайж явдаг, эзгүүрсэн чуулган, за сүүлдээ пастор нь хүртэл тийм ээ, одоо сүүлдээ пастор нь хүртэл нав хийх юмгүй хончлох одоо хоньгүй болоод ирэнгүүт одоо ингээд үе талгаа барихаас өөр аргагүй байдалд ордог ийм чуулганыг маш их харсан. 사도 바울은 바쁩니다, 지금. Илч Паулын хувьд бол одоо Илч Паул маш их завгүй байна, ажиллаж байна тийм ээ. 예수 그리스도를 발견하고 예수 그리스도의 명령을 순종해 나아가는 일에 얼마나 바쁜지 몰라요. Илч Паулын хувьд бол маш их завгүй тийм ээ. Тэр одоо маш их завгүй байгаа учраас тэр Христийн сайн мэдээг түгээх, тэр одоо сайн мэдээг гэрчилж явахын тулд маш их тэр завгүй ажиллаж байгаа. 유대인들이 사도 바울을 반대할 때 그 사람들은 이제 자기 동네에서만 반대하는 겁니다. 자기 동네에서. Юдэчүүд тийм ээ, одоо Илч Паулыг сайн мэдээ түгээхэд зөвхөн тэр өөрийнхөө одоо нутаг дээр л тэр одоо үргэлж эсэргүүцэлтэй тулгардаг байсан. 그러나 사도 바울은 온 세상에 복음을 전파해서 많은 영혼들을 주 앞으로 인도하는 사명을 감당하는 길에 섰어요. Гэтэл Илч Паул тийм ээ, одоо бүх одоо үндэстнүүдэд сайн мэдээ түгээж, хар үндэстнүүдэд хүртэл сайн мэдээ түгэн эзний өмнө тэр үндэстнүүдийг авчрах тэр зам руу Илч Паул орсон байгаа. 반대하는 것은 작은 겁니다. 작은 거예요. Эсэргүүцж байна гэдэг нь эсэргүүцэл бол ерөөсө бага зүйл, бага асуудал. 하나님의 나라를 위해서 순종해서 살아갈 때 그 세계는 어마어마하게 큰 겁니다. Гэтэл Бурхны үгэнд дуулууртай байж явхад тийм ээ, тэр Бурхны ертөнцөд одоо маш агуу том, одоо маш өргөн уудам одоо ертөнцөд байх нэ. 자, 사도 바울이 8절에 이런 얘기합니다. 아그리파 왕에게
За 8 дугаар эшлэл дээр Илч Паул Агриппийн хаанд ингэж хэлж байна. Агрипп хаанд. 자, 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까? 이런 얘기합니다. За юу гэж нэг юм бод хэрэг бурхан үхсдийг амьлуулдаг бол энэ нь яагаад та нарын дунд юр бусын химээгдэнэ вэ гэсэн. 자, 사도 바울이 지금 신문을 받는 것은 다른 것 때문에 신문을 받는 게 아니라 유대인들이 사도 바울이 율법을 범했다. 그래서 고소한 거고요. 두 번째로는 사도 바울이 예수 그리스도가 부활하셨다. 요 말에 대해서 이런 거짓말이 어디 있냐 해서 예수 그리스도 사도 바울을 고소한 겁니다. За юудэчүүд яагаад Илч Паулыг барьсан бэ гэх юм бол нэгдүгээрт нь тэр хуулийг зөрчсөн гим үйлдсэн гэж хэлдэг тийм ээ. За хоёрдугаарт нь болохоор тэд нар Есүс дахин амьлсан гэсэн энэ бол одоо яаж энэ байж болох юм бэ гэж одоо үзээд одоо тэр Илч Паулыг барьж хорьсон байгаа, буруутгасан байгаа. 그래서 사도 바울이 얘기하는 거예요. 당신들이 하나님이 죽은 사람을 살리시면 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까? 이렇게 신문을 던졌어요. Тэгтэл одоо Илч Паул юу гэж хэлсэн бэ гэвэл хэрв та нар үнэхээр одоо бурхан үхсдийг амьлуулдаг гэж ярьж байгаа бол яагаад энэ та нарын дунд юр бусын гэж үзэгдэнэ вэ, хэлэгдэнэ вэ гэж хэлж байгаа. 유대인들은 하나님이 온 우주에 창조주시고 또 모든 사람의 생사화복을 주장하신다는 걸 믿고 있습니다. 사실은. 유대чүүд бол тийм ээ одоо юу гэдэг бурхан сансар окторгоо бүтээсэн. За тэгээ бүх хүмүүс одоо бүх хүндрэлтний амьдрах үххийг захирч удирддаг гэдэгт итгэдэг байгаа. 그러나 진짜로 믿고 있느냐? Гэтэл яг үнэндээ эдгээр жинхнээсээ итгээд байна уугүй юу? 믿는다고 말만 하지 실제로는 안 믿는 거예요. Яг итгэдэг гэж хэлж байгаа болохоос ш яг бодит байдал дээр болохоор одоо яг жинхнээсээ итгэхгүй байна. 예수님이 다시금 부활하셨다, 살아나셨다고 하는 걸 그들은 믿지 않습니다. Есүс дахин амьлсан, Есүс тийм ээ амьлсан гэдэгт тэд нэр ерөөсөө итгэхгүй байгаа. 그건 믿을 수 없는 일이다라고 얘기해요. Энэ бол байж боломгүй зүйл, итгэж болохгүй зүйлээ гэж тэд нэр хэлж ярьж байгаа. 사람이 죽으면 절대로 살아날 수 없다. Хүн нэг удаа өгөх юм бол тэр ахиж хизээч амьлч чадахгүй гэж үздэг хүмүүс. 사도 바울이 예수님이 살아났다고 하는데 저 사람은 사기꾼이다. Илч Паул Есүс дахин амьлсан гэж хэлэхэд тийм ээ тэд нар энэ бол одоо худалч шүү, худалч гэж хэлж байгаа. 그래서 처벌해야 된다고 고소한 겁니다. 그래서. Тийм учраас түүнийг одоо чулуугаар шидэж алах ёстой гэж түүнийг буруутгаж одоо хорьсон байна. 자, 얼마나 아이러니예요? Яагаад ийм хүмүүс бэ гэж тийм ээ. 하나님을 믿는다 하면서 하나님의 능력을 믿지 않는. Бурханд итгэдэг гэсгэрнээ бурханы хүчинд итгэдэггүй. 혹시 여러분들은 안 그래요? Магадгүй та нар тийм юм биш үсттэй. 하나님 믿지요? Бурханд итгэдэг үстэй. 하나님의 능력을 안 믿어. Гэсгэрнээ бурханы хүчинд итгэдэггүй. 그래 안 그래? Тийм биш гэж юу? 하나님이 여러분들과 함께 하셔서 Бурхан та нартай хамт байж 세우신다는 거 믿어요? та нарын дутагдж байгаа бүх зүйлийг бурхан хангаж өгнө гэдэгт итгэдэггүй. 아멘. 아멘 했는데 때로는 돈 떨어지면 어떻게 해요? 돈 떨어지면 걱정부터 염려부터. 아멘 гэж хэлсэн хэрнээ заримдаа мөнгөгүй болчингуудаа санаа зовоол. Одоо яаж хаанаас мөнгөтэй болох вэ гэл. 이게 믿는다 하면서 믿지 못하는 결과적인 여러분들의 신앙의 모습이 될 수도 있습니다. 조심해야 돼요. Энэ итгэж байгаа гэсэн хэрнээ эцэстээ тийм ээ үр дүнд итгэхгүй байгаа тэр байдал чинь болох үедээ тийм учраас маш их одоо болгоомжтой байх хэрэгтэй. 내가 지내는 거 보니까 믿음이라고 하는 것도 우리가 얼만큼 연단을 받고 자라났느냐. 그 자라는 것만큼 믿음을 쓰는 거. Өнөө одоо ингээд эргээд харах юм бол итгэл гэдэг зүйл маань юу вэ гэх юм бол ерөөсөө би итгэлийнхаа хэмжээний хугацаанд хэр их одоо шигшигдэж хэр их одоо юугүй шалгагдсан байна тий. Яг тэрнийхээ үр дүнгээр тэрнийхээ үр нөлөөгөөр л ерөөсөө итгэл хэмжигддэг байх нэ гэж. 자라나지 못하면 믿음도 그만큼밖에 못 써요. Хэрвээ би итгэл маань өсөхгүй байх юм бол одоо ч гэсэн яг тэр хэмжээгээр би байсаар байна. 유치원 아이들의 믿음과 또 장성한 사람의 믿음하고 똑같을 수 없어요. Итгэл цэцэрлэгийн хүүхдийн итгэл болоод нас биеинд гүйцсэн хүний итгэл энэ хоёр итгэл адилхан байж болохгүй.
여러분들은 장성한 성도가 돼야 됩니다. За та нар бол одоо бүгдээрээ нас биеинд хүрсэн ийм итгэгчнэр байх хэрэгтэй. 장성한 성도는 하나님만 믿는 것이 아니라 하나님이 죽은 자도 살리신다는 것을 믿는 거예요. Тэгвэл нас биед хүрсэн итгэгчнэр бол ерөөсөө зөвхөн бурханд итгэдэг биш, бурханы хүчинд тийм ээ бурхан өгсөн хүнийг ч гэсэн амьдруулдаг юм а гэдэгт итгэдэг байх нь. 자, 사도 바울이 여기 9절부터 13절에는 자신이 과거에 얼마나 믿음이 없이 행동했는지에 대해서 고백하는 내용이 있습니다. За тэгээд 9-13 дугаар ишлэлээр харах юм бол Илч Паул өмнө нь одоо өөрөө ямар итгэлгүйгээр үйлдэж байснаа одоо хүлээн зөвшөөрж байгаа. Өчөж 그래서 байгаа. 과거에 자기 자신이 예수의 이름을 대적해서 많은 일을 행해야 될 줄을 스스로 생각했다 그랬습니다. За тэгээд тэр өөрөө юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 9 дугаар ишлэлээр би Назарын Есүсийн нэрийн эсрэг их зүйлийг хийх хэрэгтэй гэж бодож байсан гэж байгаа. 많은 일들이라는 것은 뭐냐면 예수 믿는 사람들을 붙잡아서 저 이단들을 붙잡아서 심판하는 것이 자기가 해야 될 일이라고 생각했다는 거예요. За тэгвэл тэр одоо Есүсийн эсрэг одоо их зүйл хийх ёстой гэдэг зүйл маань юу гэсэн үг вэ гэвэл Есүст итгэдэг хүмүүсийг барьж шийтгэж одоо шүүх нь бол ерөөсөө тэр өөрийнх нь хийх ёстой зүйл гэж тэр итгэдэг байсан баг. 그리고 예루살렘에서만 이런 일을 하는 뿐만 아니라 심지어 대제사장의 권한을 받아가지고 다메섹까지 가가지고 거기 있는 사람들을 감옥에 붙들기 위해서 때로는 죽이기 위해서 자기 자신이 앞장을 섰다라고 얘기합니다. А гэтэл тэр зөвхөн одоо юу гэдэг тэр Иерусалимд байгаа тийм ээ зөвхөн Иерусалимд байгаа хүмүүс төдийгүй тэр бүр ахлах тахилч нараас тэр эрх мэдэл аваад тэр ариун хүмүүсийг одоо барьж олноор нь тэр шоронд хийгээд барахгүй бүр эцэстээ тэдний хүртэл алдаг байсан гэдгийг тэр 10 дугаар ишлэлээр хэлж байгаа. 사도행전 6장 7장에 보면 초대교회 7집사 가운데 한 분이 스테판 집사. 스테판 집사를 쳐서 죽이는 일에 사도 바울이 앞장을 섰습니다. За тэгээд Эхлэл номын бишээ Үйлсийн 6-7 дугаар бүлэг дээр харах юм бол 7 үйлчлэгч гардаг тийм ээ тэрний нэг болох Стефаник тэр алхахад одоо үхэлд хүрэхэд тэр хэрхэн өөрөө тэргүүлэгч нь байсан бэ гэдгийг тэр байсан талаар одоо тэр Үйлсийн 6-7 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 과거 자신이 얼마나 이 진리를 깨닫지를 못해서 이렇게 어리석은 짓을 했는지에 대해서 고백하는 거죠. Тийм учраас тэр өмнө нь одоо үннийг эсэргүүцэж ямар мунхаг зүйл хийж байсан бэ гэдгээ одоо хүлээн зөвшөөрж хэлж байгаа. 그런데 여기 13절에 보니까 다메섹으로 갈 때 정오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다도 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비췄다고 그랬습니다. За тэгсэн 13절이죠. За тэгээ 13 дугаар ишлэл дээр харах юм бол хаантаа тэгтэл үд дунд зам дээр нарнаас хурц гэрэл тэнгэрээс гэрэлтэж намайг болон надтай хамт явгсдыг хүрээлэн авахыг би харсан гэж хэлж байгаа. 다메섹에 갈 공문을 받아가지고 다메섹에 있는 그리스도인들을 붙잡기 위해서 가다가 정오 어쩌면 청지대 정도 돼가지고 다메섹에 거의 다 도착했을 때 큰 빛을 보고 음성을 듣게 되었다고 하는 것을 고백하는 거예요. Тэгсэн 12 дугаар ишлэлээр тэр юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Би ахлах тахилч нараас эрх мэдэл үүрэг даалгавар аваад Дамаск руу явж байсан. Тэр Дамаскад орохын өмнө гинт тийм ээ одоо гэрэл цацарч тийм ээ би дуу хоолой сонссон гэдэг тэр 13 дугаар ишлэлээр бас хэлж байна. 그러면서 하늘로부터 히브리어로 이렇게 말씀이 들려왔는데 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이다 이런 음성이 들려왔다는 거예요. Наадсан 14 дугаар ишлэлээр тэр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол бид бүгдээрээ газар цөхөр хөсөр унахад еврей хэлээр Саула Саула чи юунд чи намайг хавчин вэ шилбүрийг өшгөлөн чамд бэрх бизээ гэж надад хэлхийг би сонсов гэсэн. 사도 바울은 이런 고백을 통해서 사실은 부끄러운 고백이지요. 그러나 이런 부끄러움 속에서 변화되는 모습을 증거한 겁니다. 사실은. Илч Паул одоо ингэж хэлж байгаа нь бол яг одоогийн энэ ярьж байгаа энэ нөхцөл байдал бол тэр бол маш ичхэвтэрт байдал тийм ээ. А гэтэл энэ ичхэвтэр байдлаас би одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ гэдгээ тэр хүлээн зөвшөөрч тэр хэлж ярьж байгаа. 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도의 부르심을 받았어요. Есүс Христээр дамжуулаад тэр Есүс Христийн тэр дуудлагыг тэр хүлээн авсан гэж хэлж байна.
사도 바울이 가는 길이 예수 믿는 사람들을 붙들어서 감옥에 가던 일이 얼마나 잘못되었는지 예수님께서 친히 사울아 사울아 내가 왜 나를 핍박하느냐라고 얘기했잖아. Тэр хэлж Паул итгэгч нарыг барьж, шоронд хорж одоо тэднийг хавчиж барьж байгаа нь үнэхээр түүний хийж байгаа ажил ямар ичгэвтер, ямар байж болохгүй зүйл вэ гэдгийг Есүс хүртэл тийм ээ тэр өөрийн биеэр Саулыг дуудсан гэж тэр ийм ичгэвтер зүйлийг хийж байсан гэж тэр хэлж байгаа. 오늘날도 마찬가지. 예수 믿는 사람을 핍박하는 것은 예수님을 핍박하는 거하고 똑같습니다. Өнөө үед ч гэсэн яг адилхан Есүст итгэдэг хүнийг хавчиж байгаа нь бол тийм ээ Есүсийг хавчиж байгаатай яг адилхан. 예수님이 누구지요? Есүс гэж хэм бэ? 온 우주를 다스리는 주권자입니다. Тэр Есүс гэдэг бол 하나님이시라고. Есүс бол бүхий сансар огторгуйг захирч удирддаг тэр бурхан юм аа. 예수 믿는 사람 핍박하는 것은 하나님을 핍박하는 거하고 똑같아요. Тийм учраас Есүст итгэж байгаа хүнийг хавчиж байгаа нь бол тийм ээ бурханыг хавчиж байгаатай яг адилхан. 자, 이 가시체를 뒷발질하게 내가 고생이라는 말은 때로는 사도 바울이 걸어가야 될 길이 가시체와 같은 고난의 길이 그의 미래에 준비되어 있다고 하는 것을 예수님께서 가르쳐 준 겁니다. Шилбүүрийг өшгөлөх нь чамд бэрх визээ гэж хэлж байна тийм үү? Тэгвэл шилбүүр гэдэг маань заримдаа бурхны ажлыг хийхэд шилбүүрийн үүрэг гүйцэтгэх гэдэг бол маш их хэцүү үүрэг гэдгийг Илч Паулд хэлж байгаа. 바울을 부르시면서 바울의 미래에 그가 사명 감당할 때 가시체라고 하는 것은 이렇게 끝이 뾰족한 돌기가 있어가지고 가축을 모를 때 쓰는 거예요. 당당 때리면 가시체. 당당 때리면은 짐승이 맞으면 어떻게 해요? 살갗이 터지면서 피가 나오는 거예요. 그럼 짐승들이 깜짝 놀라서 어떻게 해요? 아무리 힘들어도 앞으로 나가겠지요. 보통 큰 물을 건너거나 내가 유튜브로 보니까 얼음바다를 건너는데 짐승들이 안 가는 거예요. 짐승이 안 가니까 뒤에서 채찍을 가지고 때립니다. 채찍을 가지고 때리니까 짐승이 그 물속으로 들어가는 것을 봤어요. 바로 그게 가시체입니다. 사도 바울이 걸어가는 길에 그런 가시체와 같은 고난의 시간들이 그의 미래에 예비되어 있다라고 하는 것을 예수님 말씀하십니다. Шилбүүр гэдэг маань өөрөө ямар үүрэгтэй юм бэ гэж тийм ээ? Өвгөнд орохгүй байгаа, тэр болохгүй байгаа. За эсвэл малыг туухтаа хүртэл ашигладаг тийм ээ? Хойноос нь цохиж явуулдаг ийм шилбүүр байгаа. Гэтэл YouTube дээрээс харахад шилбүүрээр юу гэдэг мал амьтад мөсийг усыг гатлахгүй байхад араас нь цохиж хөөж шилбүүртэж гол руу оруулж яасан ийм бичлэгүүдийг үзсэн. Тэгээд яг энэ шилбүүртэй адилхан үүргийг Илч Паулчийг гүйцэтгэн шүү гэдгийг өөрт нь хэлж өгч байсан гэж хэлсэн гэж хэлж байна. 그래서 사도 바울이 그 음성을 듣고 난 다음에 주님 누구십니까? 이렇게 갑자기 주님 누구십니까? 라고 이렇게 자기가 부르짖은 내용을 고백을 했습니다. Тэгээд ингэж хэлснийхаа дараа 15 дугаар эслэл дээр эзэн та хинбэ гэж өөрөө тийм ээ бурхнаас асуусан гэдгийг хэлж байна. 자, 갑자기 하늘로부터 음성이 들려오는데 내가 왜 나를 핍박하느냐? 가시체를 뒷발질하기가 고생이다. 이런 말이 들려올 때 사도 바울이 깜짝 놀란 겁니다. 그래서 주여 누구십니까? 라고 했죠. 주여 누구십니까? Ингээд юу гэдэг Илч Паул бусдыг хавчаад яваад хавчиж барьж байхад хавчихт нь тийм ээ Саулаа чи юунд намайг хавчна вэ шилбүүр өшгөх нь чамд бэрх визээ гэж хэлснийг тэр сонсоод Илч Паул өөрийн ирэхгүй эзэн та хинбэ гэсэн баг. 주여 누구십니까? 라는 이런 고백은 사실은 나는 당신을 나의 주인으로 믿습니다. 이제 당신을 주인으로 믿고 당신이 말하는 대로 따르겠습니다라고 하는 어찌 보면 결과적인 부르짖음이라고 볼 수 있겠지요. За эзэн та хинбэ гэж хэлж байгаа нь тийм ээ юу гэдгийг эзэн гэж хэлж байгаа нь одооноос эхлээд та миний эзэн тийм ээ би танд итгэж байна би таныг хүлээн авлаа гэсэн нэг ёсны тэр итгэлийн итгэлийн мөн чанар итгэлээ тэр хэлж хүлээн зөвшөөрж байна гэсэн үг байна. 그럴 때 들려옵니다 소리가 나는 내가 핍박하는 예수라고. Гэтэл
Эзэн юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би бол чиний хавчаж мөшгөөд байгаа Есүсээ на гэж хэлсэн. 사도 바울이 회심하고 여기에서 돌아선 모습이 바로 여기 15절 말씀이에요. 15절 말씀. Мгм. Тэгвэл энэ дээрээс харах юм бол Илч Паул тийм ээ үнэхэрийн одоо гимшээд буцаж эргээд зогссон гол одоо ишлэл нь бол ерөөсөө энэ 15 дугаар ишлэл дээрээс харагдаж байгаа. 저와 여러분들의 인생 가운데 주님 누구십니까? 라고 부르짖는 메시지가 우리에게 찾아와야 돼요. Би болоод бид бүхний амьдралд хүртэл тийм ээ яг адилхан эзэн та хинбэ гэх тэр цаг хугацаа бидний амьдралд байх хэрэгтэй. 예수님을 통해서 나는 내가 핍박하는 예수라. 이런 음성이 우리의 가슴 속에 들려와요. Тэгвэл Есүсээр дамжуулан би бол чиний хавчаад байгаа Есүсээ на гэсэн ийм дуу хоолой биднэрт сонсогдох хэрэгтэй. 때로는 핍박하는 사람에게는 이렇게 들리겠지만 어떤 사람에게는 내가 너를 선택했다라고 그렇게 하나님의 감동이 찾아오는 사람도 있어요. Магадгүй тэр одоо хавчаад байгаа хүмүүст нь тийм ээ би чиний хавчаад байгаа Есүсээ на гэж хэлж болох ч гэсэн зарим нэг хүмүүст нь би чамайг сонгосон, би чамайг одоо тийм ээ илгээх болно гэсэн ийм мэдрэмж, ийм бурхны үг хүртэл магадгүй тэр хүн бус нэгэнд зарим нэгэнд нь одоо ирэх болно. 그래서 여기 사도 바울이 여기 16절로 18절에 아그리빠 왕에게 자신의 과거에 어찌 보면 부족한 모습, 부르심을 받았던 모습을 통해서 이제 아그리빠 왕에게 전도합니다. Тийм учраас ингэж өөрийнхөө өмнө нь тийм ээ хэрхэн бурхны өмнө дуудагдсан талаар тэр яринга Агрип хаанд одоо тэр сайн мэдээ түгээж байна. 자, 전도할 때 뭐라고 얘기하냐면 Тэр сайн мэдээ түгэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол 자기를 부르신 모습에 대해서 그대로 고백을 하는데요. за Есүс өөрийг нь яг хэрхэн яаж дуудсан яг тэрийг бодитоор нь хэлж яриад байгаагаар нь хэлж яриад 자, 여기 16절에 보니까 일어나 너의 발로 서라 그래요. за тэгээ гівч босож хөл дээрээ зогс гэсэн. 그러면서 내게 나타난 것은 내가 나를 본 일과 장차 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 합니다. 이렇게 말씀합니다. За тэгээд 16 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол гівч босож хөл дээрээ зогс зөвхөн саяын харсан зүйлийн чинь төдийгүй мөн хожим миний чамд үзүүлэх зүйлсийн гэрч үйлчлэгч болон би чамайг томиллоо гэсэн. 어쩌면 바울을 사도로 삼으셨다는, 사도로 선택했었다는 말씀이에요. За нэг ёсны тийм ээ эндээс харах юм бол Паулыг илч болгон сонгосон, илч болгон томилж байна гэж хэлж байна гэсэн үг. 사도로의 자격은 예수님을 직접 보고 예수님과 동행했던 사람들이 사도의 자격이 있어요. За үйлчлэгчийн ямар хүн үйлчлэгч болдог вэ гэх юм бол бурхнаар сонгогдож тийм ээ бурхнаар томилогдсон нэгэн үйлчлэгч болдог байна. 또 너로 종과 증인을 삼는다 할 때 예수님이 직접 불러서 세운 사람이 사도입니다. Тэгвэл би чамайг үйлчлэгч хийгээд одоо өөрийнхөө боол болголоо гэдэг нь ерөөсөө л өөрийнхөө гэрч болголоо гэдэг нь үйлчлэгч хийгээд гэрч болголоо гэдэг нь ерөөсөө л ирээдүйд бурхны ажлыг хийх хүн болгон сонгож байна гэж хэлж байна. 다시 말하면 사도 바울은 아그리빠 왕 앞에서 나는 예수 그리스도의 증인으로 예수님을 직접 본 사람으로서 예수님의 증인으로 이 앞에 섰습니다. 라고 해가는 것과 같아요. Тэгвэл эндээс харах юм бол одоо Илч Паул тийм ээ Агрип хааны өмнө зогсохдоо би Есүстэй өөрийн биеэр уулзсан нэгнийхээ хувьд би бол бурхны гэрчийн хувьд одоо таны өмнө хаантан таны өмнө зогсож байна гэж хэлж байгаатай адилхан байна. 또 사도 바울은 이 자리에 신문받는 것은 내가 예수 그리스도의 종으로서 증인으로서 신문을 받고 있습니다. 라고 고백하는 거예요. Илч Паул тийм ээ одоо өнөөдөр таны өмнө зогсоод ингэж байцаагдаж байгаа маань одоо бурхны тэр Есүс Христийн гэрчийн хувьд тэр Есүс Христийн боолын хувьд би таны өмнө зогсож байна гэж одоо хэлж байгаа Илч Паул. 그러면서 이스라엘과 이방인들에게 내가 너를 구원하여 그들을 보내어 그 눈을 뜨게 하며 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 이런 말씀을 자기가 들었다고 고백을 합니다. За тэгээд 17 18 дугаар эшлэл дээр чамааг энэ ард түмэн хариу үндэстнүүдээс чөлөөлөн аваад би тэдэн рүү илгээж байгаа нь
тэдний нүдийг нээлгэж тэднийг харанхуугаас гэрэл рүү сатааны иргэшээлээс бурхан руу эргүүлэхийн тулд юм. Тэгснээрээ тэд надад итгэх итгэлээр ариусгагдсан хүмүүсийн дунд нүглийн уучлал ба өвийг хүртэх болно гэсэн гэж одоо Илч Паул хэлж байгаа. 사도 바울이 하나님으로부터 받은 사명은 이스라엘과 이방인들에게 복음을 전해서 그들을 구원하는 것. 그것이 자기의 일- 사명이라고 고백합니다. Илч Паул тийм ээ одоо юу гэдэг Бурханаас Есүсээр дамжуулан хүлээн авсан үүргийг тийм ээ одоо тэр Агриппаны өмнө би бол ингэж сайн мэдээ түгээх одоо тийм ээ үүрэгтэй хүн гэдгээ хэлж байна гэсэн. 그들이 지금은 눈을 감았습니다. Бид нэр одоо бүгд нүдэн ансан. 죄로 인해서 눈이 감겼고 Тэгвэл энэ нүдэн ансан нь юу гэсэн үг юм бол ард түмэн гим нүглээс болоод нүд нь харанхуй болсон. 그게 어둠이에요. Энэ нь бол харанхуй. 그래서 그 가운데서 눈을 뜨게 하는 것이 자기의 사명이라고 얘기해요. За тэднийг харанхуйгаас гэрэл рүү дууд тийм ээ тэднийг нүдийг нь одоо тэднийг хараатай болгох нь одоо Паулын үүрэг гэж тэр үүрэг хэлж байгаа. 오늘 저와 여러분들도 마찬가지예요. Өнөөдөр би болоод бид бүхэн бүгдээрээ яг адилхан. 왜 신학을 공부하죠? Бид нар яагаад ингэж Библийг одоо сураад байгаа юм бэ? 왜 교회를 섬기죠? Яагаад бид нар цуглаанд үйлчлээд байгаа юм? 자, 이스라엘과 이방인들을 어둠에서 빛으로 인도하기 위해서 그런 거예요. Израильчууд хийгээд харь үндэстнүүдийг харанхуугаас гэрэл рүү удирдахын тулд 세상에 흩어진 많은 어둠에 속해 있는 사람들을 빛 가운데로 예수 그리스도로 말미암아서 구원받는 길, 이게 빛이에요. 그 길로 인도하기 위해서 오늘 우리가 이 신학 공부하고 있는 거예요. Тэгвэл бид нар яагаад Библийн сургуульд суралцаад байна вэ гэх юм бол энэ дэлхийн ертөнцид тархсан байгаа тэр харанхууд амьдарч байгаа хүмүүсийг тийм ээ Христийн тэр гэрэл рүү дуудаж авчрахын тулд тэднийг одоо авчрахын тулд бид нар одоо Библи суралцаад байна. 사도 바울은 아그리빠 왕 앞에 나의 사명은 어둠 가운데 있는 사람들을 빛 가운데로 인도하는 것이 나의 사명이다. 그것을 지금 선포했다고 볼 수 있습니다. Тийм учраас бид нар Илч Паулийн тийм ээ одоо Агриппаны өмнө хэлж байгаа тэр харанхууд байгаа хүмүүсийг нүдийг нээлгэж харанхуугаас гэрэл рүү авчрах нь миний үүрэг юм аа гэж одоо Илч Паул одоо хэлж байгаа. 사단의 권세에서 Сатаны эрх 하나님께로 мэдлээс 돌아오게 하는 것. 그것이 자기 бурхан руу авчрах нь бол одоо түүний үүрэг гэж. 우리 주변에는 사단의 권세에 붙들려 있는 사람 너무 많아요. Бидний эргэн тойронд сатаны одоо хүчинд баригдсан хүмүүс бол маш их байгаа. 그들을 하나님께로 인도하는 것이 오늘 우리의 사명입니다. Тэднийг бурхан руу удирдах нь бол бидний үүрэг байх нэ. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 사도 바울이 고백한 것처럼 나는 사단의 권세에서 빛 가운데로 인도하기 위해서 이 자리에 서 있습니다. 라고 어떻게 보면 담대히 고백하는 그 모습이 우리의 삶의 자세가 돼야 돼요. Тийм учраас энэ дээр бол тийм ээ миний амьдралын дүр төрхмөө ямар байх ёстой вэ гэх юм бол тэднийг одоо харанхуугаас гэрэл рүү сатаны иргэшээлээс бурхан руу авчирдаг ийм одоо мөн чанартай байх хэрэгтэй. 또 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라. 이런 말씀을 했어요. За тэгээд эндээс юу гэсэн бэ гэх юм бол надад тэгснэр тэд надад итгэх итгэлээр ариусгагдсан хүмүүсийн дунд нүглийн уучлал ба өвийг хүртэх болно гэсэн гэж. 자, 죄사함 받은 사람, 또 예수님을 믿어 거룩하게 된 무리, 그런 사람들 가운데 기업을 얻는다는 말은 언젠가 예수를 믿어 죄사함 받은 사람은 다 천국에서 하나가 됩니다. 천국 백성이 되는데 하늘나라에서 상 받고 멸관을 받는 그러한 사람이 되게 하는 것이 자기의 사명이라고 얘기합니다. За тэгээд Илч Паул өөрийнхөө үүргийг юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол нүглийн уучлалыг хүртэж тийм ээ бас одоо бурханд итгэх итгэлээр дамжуулан ариусгагдж байгаа энэ хүмүүс ирээдүйд энэ олон хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалд хамт байж тэр бурхан тэр хүмүүсийн дунд хүртэл тэр Илч Паул хүртэл хамт байж бурханы тэр өвийг Тэнгэрийн хаанчлалд хамтдаа өвлөх болно гэдгийг тэр хэлж өгч байгаа. 저와 여러분들이 이 땅에서 예수를 믿고 신학을 하면서 사명을 감당하는 어떻게 보면 자세가 바로 이런 자세예요.
Би болоод бид бүхний хувьд ч гэсэн яг адилхан итгэлийн үүргийг гүйцэтгэж хүлээн аваад гүйцэтгэж байгаа байдал маань хүртэл яг л Паултай адилхан ийм байх хэрэгтэй байна. 많은 사람들을 구원해서 천국 시민이 되게 하고 천국에서 면류관 받고 상 받게 하는 것이 저와 여러분들의 존재 이유라는 거, 우리가 왜 사는지 그 이유라는 데 명심해야 됩니다. Тэгвэл бид болоод бид бүхэн бүгдээрээ бид нар яагаад амьдарч байгаа, яагаад энэ дэлхий дээр тэр байгаа юм бэ гэдэг зорилгоо хамгийн гол нь зөв ойлгох хэрэгтэй. Яагаад вэ гэх юм бол бид нар тэр олон хүмүүсийг тийм ээ эзэн рүү удирдах, олон хүмүүсийг харанхуйгаас гэрэл рүү хөтөлснөөрөө тэр Тэнгэрийн хаанчлалд тэр алдрын титмийг тэр Тэнгэрийн хаанчлалын өвийг өвлөхийн тулд бид нар одоо энэ дэлхий дээр байгаа юмаа. 자, 19절에 아그리빠 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니했다 이런 말을 합니다. Тийм учраас 19 дугаар эшлэлээр тэр юу гэж хэлж байгаа нөхмөл тиймээс Агриппийн хаантан би тэнгэрлэг үзэгдэлд дуулуургүй байж болсонгүй гэж хэлсэн байна. 하늘에서 보이신 것은 사도 바울에게 사명을 주시고 어둠 가운데서 빛으로 사단에게서 빛 가운데로 하나님께로 돌아오게 하는 것이 어찌 보면 하늘에서 자기에게 보여준 것인데 사실은 그것을 순종하느라고 사명 감당하느라고 왔다가 지금 이렇게 붙들려서 고난 중에 있다라는 것을 고백합니다. За тэгвэл Илч Паул өнөөдөр ингэж зовлон амсаж байгаа маань зовлон амсаад ингэж шүүгдээ зогсож байгаа маань тийм ээ тэр Бурхны угсан тэр тэнгэрлэг тэр нууцлаг тэр даалгаврыг одоо нууцлаг тэр Бурхны тэр тэнгэрлэг үзэгдлийг хүлээн авсан учраас тэр үзэгдэл дуулууртай байхын тулд тэр одоо Бурхны үгэнд одоо хөтлөгдөж дуулууртай байхын тулд өнөөдөр би энд ирээд одоо дуулууртай байснараа өнөөдөр та нарын өмнө ирээд зогсож байна гэж Илч Паул хэлж байгаа. 거스르지 아니하고 이 말이 굉장히 중요합니다. За тэгвэл дуулуургүй байж болсонгүй гэж хэлж байна тийм ээ. Энэ үг одоо маш чухал байх нэ. 저와 여러분들이 때로는 이 말씀을 순종하다가 세상에서 핍박도 받고 고난도 받을 수 있어요. Бид нэр магадгүй бий болоод бид бүхэн бүгдээрээ энэ үгэнд Бурхны үгэнд дуулууртай байж байгаад Бурхны үгэнд дуулууртай андснаасаа болоод дэлхийд зовлон амсаж магадгүй хавчагдаж магадгүй. 그렇지만 사도 바울과 같은 이런 고백을 할 줄 아는 성도가 돼야 돼요. Тэгсэн ч гэсэн бид нэр Илч Паултай адилхан ингэж итгэлээ өчөж чаддаг итгэгч болох хэрэгтэй. 하나님의 명령을 순종해서 내가 이 자리에 있습니다라고 아그리빠 왕에게 고백할 수 있는 그런 능력이 있어요. Бурхны үгэнд дуулууртай байж өнөөдөр энд зогсож байна гэж тийм ээ. Агрип хааны өмнө Илч Паул хэлж байгаатай адилхан бид нэр бас ийм итгэл биднэрт байх хэрэгтэй. 우리 여기 잠깐 쉬었다 하시자고요. За бүгдээрээ түр амарч байгаад үргэлжлүүлье. 잠깐 쉬었다가요. Амарч байгаад үргэлжлүүлье. 사도 바울이 자신의 사명이 무엇인가에 대해서 아그리빠 왕에게 신문 받으면서 정확하게 선포했습니다. 지금. Илч Паул тийм ээ өөрийнх нь үүрэг юу вэ гэдгийг Агриппийн хааны өмнө одоо мэдүүлэх өгөнгөө маш тодорхой хэлсэн байгаа. 그래서 사도 바울은 20절에 보면 먼저 다메섹과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라고 전했다고 얘기합니다. За тэгээд тэр 20 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол харин эхлээд Дамаскчууд болон Иерусалимчуудад дараа нь Юудын бүх нутгаар тэрчлэн харь үндэстнүүдэд хүртэл та нар гимшиж Бурхан руу эргэн гимшилт дүүцэх үйлс бүтээгтүүн хэмээн тунхаглаж байлаа гэж тэр хэлсэн байгаа. 회개에 합당한 일이 뭘까요? За тэгвэл гимшилт дүүцэх зүйлс гэж юу юм бэ? Үйлс гэж юу юм бэ? 회개하라는 것은 그들이 하나님 앞에서 무한한 죄를 지었다고 하는 증거입니다. Мэдээж гимшнэ гэдэг маань тийм ээ Бурханы өмнө тэд нар маш их одоо хязгааргүй их гэх юм уу маш их гим нүгэл үйлцсэн гэдгээ нотлохоо. 하나님을 믿지 않고 Бурханд итгэхгүй, 또 하나님의 말씀을 깨닫지 못하고 Бурханы үгийг ойлгохгүй. 자, 하나님의 말씀을 깨닫지 못하니까 하나님의 뜻에 상반되는 수없이 많은 죄들을 그들이 지었습니다. За Бурханы үгэнд орохгүй, Бурханы үгийг сонсохгүй тийм ээ. Байгаа учраас тэд нар Бурханы үгэнд одоо үл нийцэх гим нүглийг бол маш ихээр үйлцсэн.
그래서 심판에 이르게 된 거예요. Тийм учраас тэд нар шийтгэл хүртэл тийм ээ одоо хүрсэн байгаа. 그래서 사도 바울이 자, 그들에게 회개에 합당한 일을 하라고 전했다 그랬습니다. 합당한 일은 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 것이 회개에 합당한 일입니다. За тэгвэл гимшилт дүүцэх үйлс гэж тийм ээ. Гимшилт дүүцэх үйлс бүтээгдэхүүн гэж хэлсэн байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол ерөөсөө Есүс Христэд итгээрэй гэж. Тэр Есүс Христэд итгээрэй гэж тэр дамжуулсан гэж. Есүс Христэд итгэх нь тэр гимшилт дүүцэх үйл байх нэ. 또 예수님께서 너희의 죄를 대신해서 죽으셨다는 것을 확신하는 것이 합당한 일이에요. Есүс Христ та нарын гим нүглийн төлөө өгсөн нас барсан гэдгийг тийм ээ одоо итгэж түүнийг одоо түүнд итгэж түүнийг хүлээн авах нь бол тэр гимшилт дүүцэх үйл мөн байх нэ. 이제 합당한 일은 예수님의 말씀대로 살아가는 것이 합당한 일이에요. За тэгвэл тэр гимшилт дүүцэх зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол бас Есүс Христийн үгийн дагуу амьдрах нь бас одоо гимшилт дүүцэх үйл ах. 사도 바울이 사명을 받은 대로 이렇게 다메섹, 예루살렘, 유대 이방인에게까지 복음을 증거했다는 겁니다. 이런 합당한 일을 하라고 외쳤더니 자신을 잡아가지고 유대인들이 잡아서 지금 이렇게 부류를 시키고 때로는 자신을 죽이려고 모함하는 중에 있다는 것을 아그리빠 왕에게 사도 바울이 고백한 겁니다. 지금. За тэгээд тэр гимшилт дүүцэх үйлс хийх дүн гэж тийм ээ одоо Дамаск болоод Иерусалим за тэгээд дараа нь Юдэ бүх нутгаар тэгээд хариу үндэстнүүдэд ингэж дамжуулж явсан учраас ингэж дамжуулж түгээсэн учраас 21-р эшлэлдэр ийм шалтгааны улмаас хэсэг юудэчүүд намайг сүм дотор барьж авч алахыг оролцсон гэж одоо ингэж намайг буруутгаж байгаамаа өнөөдөр хүртэл ингэж буруутгасаар ирсэн гэдгийг Агрипп хааны өмнө одоо хэлж байгаа. 자, 그렇지만 자기 자신을 이렇게 죽이려고 이렇게 부류시켰지만 하나님의 도우심을 받아서 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하게 되었다고 얘기합니다. Даатад 22 дугаар эшлэлдэр хэдийгээр түүнийг барьж авч тийм ээ буруутгаж алахыг оролцсон ч гэсэн 22 дугаар эшлэл ийхүү бурхны тусламжийг хүртснээр өдгөө хүртэл би их баг хүмүүст гэрчлэн зогсохдоо иш үзүүлэгчд болон Мосегийн хэлсэн нь биелэгдэх ёстой гэдгээс өөр юу ч ярьж байгаагүй. 사도 바울이 이렇게 예루살렘에서 붙들린 것은 로마에까지 가기 위한 또 로마를 통해서 온 세상에 복음을 전하기 위한 하나님의 섭리의 역사예요. Илч Паул ингэж баригдаж тийм ээ одоо баригдсан байгаа нь хүртэл тэр Ром хүртэл явах одоо түүний одоо ажлын одоо нэг хэсэг байгаа. 그래서 그 섭리의 역사 가운데 어찌 보면 자, 여기에 붙들려서 신문을 받는 것은 하나의 과정입니다. Ингэж одоо бурхны өмнө тийм ээ одоо тэр зогсож ингэж сайн мэдийг түгээж байгаа нь хүртэл бурхны удирдлагаар бөгөөд энэ маань тэр Ром хүртэл явах замынх нь нэг үйл явц нэг хэсэг нь байх нэ. 그래서 하나님의 도우심을 받았다고 얘기한 거. Тэг учраас тэр бурхны тусламжийг хүртсэн гэж хэлж байгаа. 하나님께서 우리의 인생 가운데서도 목적지가 아니라 과정까지 가는 길에 끊임없이 우리와 함께 하신다는 걸 명심해야 돼요. Тийм учраас бурхан тийм ээ бидний одоо амьдралын явцад хүртэл бидний хамгийн гол зорилтод газар очиход хамт байдаг юм биш. Тэр зорилтод газар руу чиглэл рүү явж байгаа тэр зам нэг бүрт бурхан хамт байдаг юм аа, алхам нэг бүрт хамт байдаг юм аа гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 그렇기 때문에 여러분들이 때로 지금 현재의 삶에서 야 이거 큰일 났구나 생각하지 말고요. 하나님께서 나를 하나님이 계획하신 그 목적지까지 인도하기 위해서 때로 여러 가지 만날 때 하나님이 반드시 도와줄 것이다. 그런 확신을 갖고 사시기 바랍니다. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ тийм ээ одоо бурхны ажлыг хийгээд бид нар ингээд явхад бурхан заримдаа одоо юу гэдэг бурхан намайг орхисон юм шиг гэж гих мэдрэмж байх боловч бурхан заавал надтай хамт байгаа, бурхан заавал намайг харж байгаа гэсэн итгэлээр одоо байнга хамт байхыг хүсэж байна, харж байхыг хүсэж байна. 그렇기 때문에 우리는 그 하나님의 도우심을 받아서 때로는 불이 되었어도 때로는 구금되었어도 무엇을 해야 되느냐? 여기 사도 바울이 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은
선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없다 이런 표현. 어떻게 보면 묵묵히 어떻게 보면 선지자들과 모세가 말한 것처럼 될 것이다. 다시 말하면 아까도 이스라엘에 대한 약속, 하나님의 백성에 대한 약속, 그리스도의 구원을 통해서 온 세상의 많은 사람들이 주 앞으로 돌아오는 역사, 그것만 될 것이라고 사도 바울은 끊임없이 외쳤다는 거예요. Тийм учраас одоо юу гэдэг нь Илч Паул тийм ээ эцэг хүртэл тэр бурхны үгийг дамжуулаад явахдаа тийм ээ их баг хүмүүсийн өмнө гэрчлэн зогсохдоо иш үзүүлэгчд болон Мосегийн хэлсэн нь биелэгдэх ёстой гэдгээс өөр юу ч тэр ярьж байгаагүй гэж. Тэгвэл энэ хүн хичнээн одоо юу гэдэг нь зовлон зүтгүүр амсч байсан гэсэн эцэг хүртэл тасралтгүй бурхны ажлыг одоо хийх ёстой зүйлээ хийсээр байсан. 묵묵히 자기 길을 걸어가는 것이 중요한 겁니다. 그래서 Бид нэр өөрийн явах ёстой замаараа чимээгүй тийм ээ одоо явах ёстой замаараа явах маань хамгийн чухал байна. 사도 바울은 어떤 환경에서도 하나님이 자신을 통해서 말하라고 하시는 이스라엘에 대한 소망, 하나님의 약속에 대해서 끊임없이 이야기하고 있다는 것을 고백하는 겁니다. 지금 Тийм учраас Илч Паул тийм ээ одоо өөрийнхөө хүлээж авсан үүргийг өөрөөр нь дамжуулан хийх ёстой ажлыг би хийж байгаа гэдгээр энэ дээр одоо хэлж байна. 그래서 사도 바울이 예수 그리스도의 증인이 되었다고 하는 것을 23절에 이렇게 고백합니다. За тэгээ 23 дугаар эшлэл дээр Илч Паул би бол Есүс Христийн гэрч болсон юм а гэдгээ тэр хэлж байгаа. 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 함이니이다. За тэгээ юу гэж хэлж байгаа юм бол энэ бол Христ зовлон эдэлж өгөхсдээс хамгийн түрүүнд амьснараа Израилийн ард түмэнд болон харь үндэстнүүдэд гэрлийг тунхаглана гэсэн үг юм гэжээ. 그래서 사도 바울은 예수 그리스도의 증인으로서 예수 그리스도가 고난을 받으시는 거. 누구 때문에 고난을 받아요? 우리의 죄값 때문에 고난을 받았어요. 또 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나셨다. 예수 그리스도의 부활을 증거했습니다. 그러면서 이스라엘과 이방인들에게 이 복음의 소식을 전파했다라고 고백한 겁니다. За тэгээ эндээс харах юм бол Христ зовлон эдэлж байна. Тэгвэл хинээс зовлон эдэлсэн бэ гэвэл биднээс болж тийм ээ тэр зовлон эдэлсэн. За тэгээд хамгийн түрүүнд үхсдээс хамгийн түрүүнд амьлснараа Израилийн ард түмэн болох харь үндэстнүүдэд гэрлийг тунхаглана гэсэн юм гэжээ. Ингэж тийм ээ тэр биднээс болж зовлон амсаж тэр биднээс болж тэр одоо загламаа дээр цовдлогдсон нас бараа зогсохгүй тэр үхсдээс амьлсан гэдгийг Израилийн ард түмэн хийгээд бүх дэлхийн тэр харь үндэстнүүдэд хүртэл одоо гэрчилж тунхаглана гэдгийг тэр хэлж байгаа. 사도 바울은 자신의 사명을 이렇게 묵묵히 감당하고 있다고 하는 것을 아그리빠 왕에게 전하면서 자기를 이렇게 불의하도록 모함했던 고소했던 저 유대인들의 주장은 잘못된 것입니다. 라고 가르쳐주는 거죠. Ингэж Илч Паул өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг тийм ээ бусдад цаад бололгүйгээр хийж байгаа нь бусдын өмнө өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг тэр хийж байгаагаа тэр Агрипп хаанд мэдэгдснээр өнөөдөр намайг ингэж буруугаар одоо буруутгаж намайг одоо хилмигдүүлж байгаа нь бол одоо энэ одоо юдэчүүдийн тэр одоо хуулийн багш нарын хувьд бол буруу юм а гэдгийг энэ Агрипп хааны өмнө Илч Паул хэлж байна. 사도 바울이 이렇게 자기 자신에 대해서 고백한 다음에 이제 아그리빠 왕을 전도하는 내용이 24절부터 나옵니다. За тэгээд ингэж Илч Паул одоо өөрийнхөө одоо хийх ёстой ажлыг хийж хэрэгжүүлснийхаа дараа одоо Агрипп хаанд хүртэл сайн мэдээ түгээж байгаа үйл явц нь одоо 24-р ишлэлээс харагдаж байгаа. 자, 사도 바울이 어찌 보면 자신이 어떻게 해서 이 자리에 있게 되었는지 분명히 자기가 만난 예수 그리스도 또 자기가 받은 사명 그 길을 걸어왔다는 것 다 증거하고 이렇게 변명할 때 아그리빠가 아니라 베스도가 크게 소리내어서 바울에게 이야기하는 내용이 나옵니다. За ингэж тэр Агрипп хаанд тийм ээ одоо өөрийнхөө тэр хэрхэн одоо үйлцэлж ирж байгаа. За тэг хүмүүс өөрийг нь хэрхэн буруутгаж байгааг ингэж хэлж байхад 24-р ишлэлээр Пест одоо маш чангаар одоо түүний эсрэг дуурч байгааг энэ байгаа нь одоо 24-р ишлэл дээрээс гарч байна. 베스도가 바울에게 대해서 뭐라고 얘기하죠? За Пест Паулын талаар юу гэж хэлж байна вэ? 24절 하반절에 내가 미쳤다.
내 많은 학문이 음. 너를 미치게 한다. 이렇게 얘기합니다. За тэгээд Пест Паулын талаар юу гэж хэлж байна гэх юм бол Паула та солиорч их эрдэм ном чинь таныг галзуу болгожээ гэсэн ба. 베스도는 유대 총독이에요. За Пестийн хувьд бол ерөөсөө юудэчүүдийн харгалзагч байгаа тийм ээ. 이 사람은 로마 사람입니다. Энэ бол мэдээж Ром хүн. 이 사람은 예수를 믿지 않습니다. Энэ бол Есүст итгэдэггүй хүн. 그러니까 사도 바울이 이야기하는 것을 깨닫지를 못하고 사도 바울에게 미쳤다라고 하는 거예요. 미쳤다. Есүсийн талаар биш ээ. Илч Паул юу ярьж байна вэ гэдгийг тэр Пест ойлгохгүй байж түүнийг тийм ээ та галзуурчээ гэж хэлсэн ба. 하나님을 알지 못하는 사람들, 예수 그리스도를 알지 못하는 사람은 우리 예수 믿는 사람들에 대해서 미쳤다라고 하죠. Бурхныг таньж мэддэггүй тийм ээ. Бурхныг мэддэггүй хүмүүс бол бид нарыг энэ хүн Есүсээс болоо галзуурч гэж хэлдэг байна. 그래서 고린도전서 1장 18절 그 아래 보면 이런 말이 있죠. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 이런 말씀이 써 있습니다. За тэгээд 1-р Коринтын 1:18 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол загалмайн үг нь мөхөксдийн хувьд мунхаг явдал боловч аврагдж байгаа бидний хувьд Бурхны хүч мөн гэж хэлсэн байна. 자, 그러면서 1장 21절에 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미래하는 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 21-р ишлэл дээр нь харах юм бол юу гэж хэлж байна гэх юм бол учир нь Бурхны мэрэгэн ухааны тухайд ертөнц өөрийн мэрэгэн ухаанаар Бурхныг таньж мэдсэнгүй. Иймд тунхагласан мэдээний тунхаглалаар итгэгчдийг аврах нь Бурханд тааламжтай байсан юм аа. 이런 베스도의 고백처럼 자기 지혜로 볼 때는 도저히 이 사도 바울이 미친 사람처럼 보일 수밖에 없습니다. 어떻게 예수님이 다시금 살아나고 예수를 믿으면 구원을 받는다. 그걸 어떻게 받아들일 수 있겠어요? 세상의 지혜로 살아가는 사람에게. 그래서 사도 바울을 미쳤다고 했지만 그러나 미친 것이 아닙니다. 하나님이 사도 바울의 전도를 통해서 그가 택함받았다고 하면 예수를 영접하고 구원을 받게 했을 겁니다. 그러나 그가 이렇게 말하는 거 보니까 그는 구원받지 못할 사람이라는 것이 분명합니다. Пест ингэж Христ биш Паулыг тийм ээ та солиорчээ гэж хэлж байгаа. Одоо төрүүчийн ишлэлийн дагуу тийм ээ Бурхны мэрэгэн ухааны тухайд тэр үнэхээр мэрэгэн ухааныг тийм ээ одоо өгсөн бол авсан бол Бурхны мэрэгэн ухаанд түүнд байсан бол тэр Бурхны сайн мэдээг сонсоод аврагдаж болох байсан. Ингэж Бурхан сайн мэдээг тэр Паулаар дамжуулан Пестийн өмнө яриулж байгаа нь хэрвээ Бурхны тэр сайн мэдээг сонссон бол тэр итгэх юм бол тийм ээ тэр сонгогдсон нэгэн мөн байх байсан ба сонгогдсон нэгэн болох байсан. 사도 바울이 얘기합니다. 베스도가 가요. 내가 미친 것이 아니요. 참되고 온전한 말을 한다고 얘기합니다. За тэгсэн Илч Паул одоо Пестэд хандаж юу гэж хэлж байна гэх юм бол 25 дугаар ишлэл дээр эрхэмсэг Пестэ би солиороогүй харин эрүүл ухаан үнэн үгийг тунхаглаж байна гэсэн. 자, 내가 미친 것이 아니라는 거죠. 참되고 온전한 말을 한다. 정당하고 바른 말을 한다라고 얘기한 겁니다. эрүүл ухаанаар үнэн үгийг үнэн тэр зөвийг ярьж байна гэж хэлж байгаа. 그러나 세상에는 하나님을 알지 못하는 사람은 아무리 바른 말을 해줘도 알아듣질 못해요. Гэтэл дэлхийн ертөнцид тийм ээ хичнээн зөв зүйлийг ярьж мэдсэн ярьж хэлсэн ч гэсэн тэр хүмүүс ойлгож ухаарч чадахгүй хүмүүс байгаа. 그래서 세상 사람들이 예수 믿는 사람을 환자라고 합니다. 환자. Тийм учраас дэлхийн ертөнцийн хүмүүс Христэд итгэдэг хүмүүсийг өвчтөе хүмүүс гэж үздэг. 환자는 아픈 사람이 환자죠. өвчтөе хүн гэдэг маань ямар нэгэн нөхцөл байдлын хувьд одоо өвдсөн хүнийг хэлж байгаа тийм ээ. 예전에 군 생활할 때도 교회 갈 사람들 모여 예배 드리러 갈 사람 모여 할 때는 환자들 모여 그래 환자. Дээр үед цэрэгт байхад одоо мөргөл өргөх бүтэнсэ өдөр болоод мөргөл өргөхөөр одоо итгэгч нарыг цуглаа итгэгч цэргүүд цуглаараа гэж дуудахдаа өвчтөе нөхдүүд цуглаараа гэж дууддаг байсан. 세상 사람들은 하나님을 알지 못하니까 그렇게 말해요. дэлхийн ертөнцийн хүмүүс Бурхныг таньж мэдгүй байгаа учраас тэгж хэлж байна. 자, 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄을 믿나이다. 이는 한쪽 구석에서 행한 것이 아닙니다.
사도 바울이 아그리빠 왕에게 자신이 말하는 거에 대해서 다 알고 있다라고 얘기합니다. За тэгээд 26 дугаар эшлэл дээр учир нь хаан эдгээр хэрэгүүдийн талаар мэддэг бөгөөд би түүнтэй зориг гарган ярьдаг. Энэ бүхэн нь хүнгүй буланд үйлдэгдээгүй тул аль нь ч түүнийг харааны гадна байхгүй гэдэгт би итгэж байна гэв. Ингэж Илч Паул одоо Агрипп хааны өмнө тийм ээ одоо ингэж үгээ хэлж байгаа. 이런 한쪽 구석에서 말한 게 아니에요. Энэ бол зүгээр нэг одоо буланд хэлсэн юм биш ээ гэж. 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽으신 것은 온 유대와 사마리아와 이스라엘 모든 사람들이 다 아는 가운데서 이루어진 일입니다. Зүгээр энэ хүнгүй нэг буланд тийм ээ одоо болсон явдал биш. Харин энэ бол бүх юудэ тэр бүх еврейчүүд за бүр тэр самарчуудын дунд болсон үйл явдал юм а гэж хэлж байгаа. 그렇기 때문에 사도 바울이 함대의 아그리빠 왕에게 아그리빠 왕도 그 소식을 다 들었겠지요. 그렇기 때문에 자기 자신이 예수 그리스도의 사도로서 증인으로서 그 자리에 서 있다고 하는 것은 그저 자기만의 이야기가 아니라 모든 사람들이 다 알고 있는 이야기를 자신이 하는 거기 때문에 자기가 말하는 것이 진실하고 정당하다는 것을 이렇게 말한 겁니다. Магадгүй Агрипп хаан ч гэсэн тийм ээ одоо Агрипп хаан ч гэсэн тэр Есүс Христийн талаар магадгүй сонссон байх. Тийм учраас одоо Есүс Христийн талаар сонссон учраас тийм ээ одоо зоригтойгоор Илч Паул одоо түүний өмнө зоригтойгоор хэлж ярьж байгаа. 여기 이제 27절로 29절에는 사도 바울이 아그리빠 왕을 천도하는 내용이 나옵니다. 여기 구체적으로. За тэгээд 27-оос 29-р ишлэлийн хооронд Илч Паул одоо маш тодорхой гэхүү тийм ээ одоо Агрипп хаанд сайн мэдээд түгээж байгаа үйл явдал гарч байгаа. 뭐라고 얘기하냐? 아그리빠 왕이요 선지자를 믿으시나이까? 믿으시는 줄 아나이다. 이렇게 얘기합니다. За тэгээд тэр юу ч хэлж байгаа юм бол 27-р ишлэлээр Агрипп хаан та иш үзүүлэгчдэд итгэдэг бидтэй итгэдгийг тань би мэдэж байна гэсэн. 여기 선지자는 예수 그리스도가 아니라 일반적인 이스라엘 백성이 그들의 선지자들을 일반적으로는 다 믿어요. 그래서 일반적인 개념으로 선지자들 믿으신다니까 믿으시는 줄 안다고 얘기한 겁니다. За тийм учраас юудэчүүдийн хувьд бол тийм ээ зүгээр нөхцөл байдлын хувьд бол тэд нар одоо иш үзүүлэгч нарт итгэдэг. Тийм учраас юу ч хэлсэн тийм ээ таныг итгэдгийг тань би мэдэж байна гэж тэр Илч Паул хэлж байгаа. 그럴 때 아그리빠가 바울에게 얘기합니다. 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다. 이렇게 얘기합니다. Гэтэл Агрипп хаан Паулд юу гэж хэлж байна вэ гэвэл богинохоо хугацаанд чи намайг Христих болгох нэ гэж хэлж байгаа. 어찌 보면 짧은 시간에 잠깐의 말로 자기를 전도하려고 한다라고 아그리빠가 사도 바울을 책망한 내용입니다. 사실은. За тэгвэл Илч Паул юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол биш Илч Паул тийм ээ одоо Агрипп Илч Паулд юу гэж хэлж байна гэвэл чи ерөөсө богинохоо хугацаанд хэсэгхэн зуурын үг тийм ээ хитгэн үгээр л намайг Христих болгох гэж байна гэж одоо түүний нэгснээ зэмлэж байгаа. 그럴 때 여기 29절에 사도 바울이 내 말이 적으나 많으나 당신뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다. 이렇게 외쳤습니다. За тэгээд 29-р ишлэлээр Паул юу ч хэлж байна вэ гэвэл богинохон ч бай удаан хугацаанд ч бай зөвхөн таач биш харин өнөөдөр энд намайг сонсогсод бүгдээрээ энэхүү гинжнээс бусдаар надтай адил болоосэй гэж би бурханд залбирмаар байна гэсэн. 우리가 하나님의 구원 운동에 복음을 전할 때 말을 많이 하거나 적게 하거나 그게 중요한 게 아니라는 거예요. 가장 중요한 것은 사도 바울이 예수 그리스도를 증거했는데 그 예수 그리스도를 믿고 구원받는 것이 가장 중요한 겁니다. Бид нар сайн мэдээ дамжуулахад их юм ярих нь уу эсвэл богинохон хугацаанд цөөхөн юм ярих нь уу гэдэг маань чухал биш. Харин Илч Паулын хэлсэнтэй адилхан тийм ээ. Намааг энд сонсож байгаа хүн бүхэн надтай адил болоосэй гэж би бурханд залбирч байна гэж. Тэгвэл бүгдээрээ адилхан надтай адилхан итгэлтэй болоосаа бүгдээрээ тийм надтай адилхан тэр Христийг хүлээн аваасаа гэсэн ийм зорилгын үднээс дамжуулах нь чухлаа гэж хэлж. 그래서 사도 바울이 자기 자신은 예수 그리스도의 증인으로서 이 결박된 것 외에는 자신과 같이 되기를 원한다는 거예요.
Тэгвэл Илч Паул тийм ээ Есүс Христийн гэрчийнхээ хувьд тийм ээ энэхүү гинжнээс бусдаар гэдэг нь над шиг ингэж баригдсанаас тийм ээ баригдаж одоо хүлэгдснээс бусад байдлаараа та нарыг Христэд итгэж болоосой гэж би залбирч байна гэж хэлж байгаа. 자신과 같이 예수님을 믿고 Өөртөө 예수님의 адилхан 소망을 두고 Есүст 또 итгэж 그리스도의 증인으로 살아가기를 소망한다고 얘기합니다. Есүст итгэж найдаж зэрэг Христийн гэрчийн хувьд тийм ээ гэрчлэгч болон амьдраасаа гэж би хүсэж байна гэж тэр хэлж байгаа. 자, 그럴 때 여기 아그리파 왕 또 총독, 총독은 이게 베스도죠. 총독 또 버니게와 그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다. 이렇게 자기네들끼리 판단했어요. За тэгээд 30-31 эшлэл дээр харах юм бол хаан захирагч мөн Берник болоод тэдэнтэй хамт сууж байсан хүмүүс босож холдон зогсоод өөр хоорондоо ярилцаж энэ хүн үхэх эсвэл хоригдвол зохих хэрэг үйлдээгүй юм байна гэцгээгүй. 일반적으로 사형이라고 하는 것은 그 사람이 누구를 살인했다든지 또 남의 것을 도적질했다든지 또 엄청난 큰 반역죄를 일으켰다든지 그러면 사형죄에 해당하겠지요. 그러나 사도 바울은 그런 것이 아니라 어찌 보면 예수 그리스도에 대한 신앙을 가지고 그 증인 역할을 감당할 때 유대인들은 그 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 사람으로서 그 그리스도인들을 배척하기 때문에 사도 바울을 이렇게 고소하고 때로는 죽이라고 사형에 합당한 사람이라고 외쳤던 거예요. 그러나 일반적으로 여기 아그리빠라든지 또 총독이라든지 또 번지게라든지 이런 사람들이 판단하기에는 이건 사형죄하고는 전혀 상관이 없는 일들이구나. 이 사람은 사형죄에 합당하지 않다라고 결과적으로 자기네들이 판단을 내린 겁니다. За тэгээд өөхөх ял гэдэг нь тийм ээ. Өөхөх ял гэдэг нь ямар ял юм бэ гэх юм бол хүн алсан, булгаа хийсэн, эсвэл маш том одоо хэрэг өдөөсөн. Эсвэл одоо маш том одоо эсэргүүцэл, жагсаал өдөөсөн ийм хүний хувьд бол өөхөх ял хүртдэг бол Паулийн хувьд бол тийм ээ тийм зүйл хийгээгүй, тэр хүн алаагүй, хулгай хийгээгүй, тэр эсэргүүцлийн хөдөлгөөн зохион өрнүүлээгүй. Тийм учраас түүнийг ерөөсөө тэр алах, тэр өөхөх шийтгэл өгөх тэр гим түүнд байхгүй олдоогүй гэсэн үг. 이에 아그리빠가 베스도에게 이르되 이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 않았더라면 석방될 수 있을 뻔하였다. 이렇게 말을 합니다. За тэгээд хамгийн сүүлд нь тэр 32 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол Агрип Пестэд хэрв энэ хүн Цезарт давж заалтан гээгүй бол чөлөөлж болох л байжээ гэсэн. 사도 바울이 가이사에게 호소하지 않았더라고 하면 그는 어떻게 보면 일반적으로 볼 때 죄를 지은 사람이 아니었기 때문에 석방될 수 있다라고 이렇게 판결을 한 거예요. 그러나 사도 바울은 가이사에게 호소했기 때문에 석방될 것이 아니라 이제 로마로 압송이 됩니다. За тэгээд Илч Паул тийм ээ одоо хэрвээ Цезарт давж заалтна гэж хэлээгүй байсан бол түүнийг бол чөлөөлж болохоор тийм ээ одоо суллаж болохоор байтал гэтэл мэдээж Илч Паул одоо Цезарт давж заалтна гэсэн учраас тэр эцэст нь одоо Цезар руу хүргэгдэх болжээ. 자, 오늘 여기 26장에서 사도 바울이 이 그림을 통해서 우리가 좀 아까도 발견해야 될 게 무엇인지 이야기를 했습니다. За тэгээд өнөөдөр тийм ээ одоо 26 дугаар бүлгээр дамжуулан Илч Паул үнэхээр энэ одоо 26 дугаар бүлгийн үйл явцаар дамжуулан бид нар эндээс юу олж харах ёстой вэ гэдгийг бид нар эндээс одоо харлаа. 하나님이 사도 바울을 주권적으로 인도해 나가십니다. Бурхан Илч Паулыг тийм ээ шууд тэр хөтлөж удирдах байгаа. 그 인도 안에서 자기의 사명과 자기의 역할이 무엇인가를 담대히 증거하는 그 모습들 우리가 배워야 됩니다. Тэр өөрийнхөө үүргийг тийм ээ тэр бурхнаар удирдуулан байхдаа ч гэсэн тэр өөрийнхөө үүргийг бас өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг хэрхэн хийж биелүүлж гүйцэтгэж байгааг бид нар одоо Паулын энэ нөхцөл байдлаас бид нар суралцах хэрэгтэй байна. 우리에게 주어진 시간은 아직 완성되어 있지 않은 시간이에요. 과정일 뿐입니다. Биднэрт өгөгдсөн цаг хугацаа маань бол тийм ээ
зүгээр нэг одоо үйл явц болохоос биш хараахан гүйцэд одоо төгс болсон цаг хугацаа биш байх нэ. 그때까지 묵묵히 자기의 역할을 감당하는 것이 오늘 말씀을 통해서 우리가 교훈을 얻는 중요한 메시지라고 할 수 있어요. Тийм учраас бид нар одоо энэ чи тийм ээ одоо өөрсдийн хийх ёстой замаа хийх ёстой ажлаа хийж явах ёстой замаараа явж байгаа маань бид нар энэ байдлаас суралцаж яваа юмаа гэдгийг бид нар одоо ойлгох хэрэгтэй байна. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 자, 혹시 오늘 말씀 속에서